Cooking soul.
Ya estoy. Jugar. Y odiar el acero oscuro y el acero meteórico y el acero oscuro y meteórico. Yo creo que es lore, ¿no? De hoy. Odiarlo. Pero lo demás es jugar. Buah, tengo una gana de que me corten el pelo, de sentarme en la silla, hacer así. Y que me corten el pelo. Tengo unas ganas de que me corten el pelo. Voy a quitar la música. Voy a quitar la pantalla entera. ¿Recupero pantalla? Ya abierto. Quito directamente la pantalla entera. Le he dado y he quitado. De repente me ha abierto thewitcher.com. Yo creo que sí, que es lo que deberíamos abrir. Es la página que yo debería abrir. Yo debería. Mi red social nueva va a ser thewitcher.com. Y ya está. Voy a irme a thewitcher.com y allí voy a estar feliz. ¡Qué rápido! Lo malo, no puedo hacer la espada que quiero ni las cosas que quiero. Guided by Corrine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Me toca ponerme a robar como un condenado. Tengo que ponerme a farmear. Bueno, ponerme a farmear no. Jugar. No puedo tener. No puedo tener plata. ¿Cuánto? Y todo este rollo porque. Claro, tengo que tener este pecho porque no hay. Vamos a. Nos piramos. Esta es la misión de la llave. Era la que tenía que hacer. Y ya haremos las espadas cuando se pueda. Este herrero es de una misión. Bueno. Yo igualmente voy a robar. Don't push. People, help me! Yo. Now the fuck off. Yeah? You're carrying La hostia te ha llevado. Ah, pues ya tengo la llave que necesitaba. Creo que ha sido la misión más sencilla. Ahora necesito a alguien que venda. Necesito a alguien que venda. Coño, materiales. Lingote y todas esas cosas. Entiendo que más adelante, pero. Yo lo quiero ya. Ay, no hice lo de Josepo. Es que ayer estaba cansado. A la 1 y pico empezó a dolerme el culo, la cabeza, las dos cosas a la vez. Cuando acabé de esto, que era tan temprano con el de Witcher. ¡Que son las 7! De repente he mirado la hora y digo que era empezado directo. Es que hay que echarle 6 horitas. Siempre empieza a las 7, más o menos. Sí, 7 por ahí. Según si hay algo que estoy viendo. Ayer es que estaba viendo de Last of Us. Escúchame, ayer es que estaba viendo de Last of Us. No por culo. Estaba viendo de Last of Us, esto tranquilo. El capítulo de los Maricons
Voy a guardar esto. ¿Qué tal si voy a guardar cosas que son reliquias? Necesito lingote de oro... No, lingote... ¿Qué era? Lingote. Lingote de... Lingote de... Y me falta esto. Lingote de acero. Yo tengo que extractriz. Anda que no me queda nada. Eso no es ni en este sitio. Eso es en el siguiente al que voy a viajar. Anda que no me queda nada. Creo que era en el siguiente. No me queda nada. Por ahora vamos a guardar todo por él. No, hombre, a mí me hizo la polla. Fornicio. Ya que no me lo puedo hacer, lo guardamos. Pero podría yo... Si desmonto alguna espada de estas... ¿Sabes que me descargué un estudio sobre The Witcher? ¡Un estudio! Me gusta que cada vez que pones The Witcher sale el emoticono. Da igual como lo pongas, sale el emoticono. Donde hablan sobre el concepto de monstruo. Monstruo eres tú. Lo humano. Aquí hay una misión que trata mucho de eso, ¿eh? Ah. Aquí hay una misión que trata mucho de eso. No sé si la haremos pronto, pero hay una misión que me gusta mucho, que la toca hacer bien. Porque es una misión en la que hay que analizar... ¿Spiderman? Editores, hazme un clianda de esto. Hazme un clip. Gracias, Esto. Apartarse, coño. A ver. ¿Dónde está la llave? ¿Quién puede tener una llave? Gracias, Destroki. Destroki, ¿qué tal? Oye, ¿qué va a jugar? ¿Te has pasado ya el de Space o no? Que solamente tiene 17 capítulos. Aún no. Encuentro las otras llaves. No sé cuántos tiene, voy por el 6. Es mentira, no sé cuántos tiene, me lo acabo de inventar. Sí, soy el lobo blanco, ¿me conoce? Ahora voy a seguir estudiando, que me distraigo. Es lo que tienen mis directos, que distraen, entretienen. Comunican. Que te sea leve, Destroki. La puta última llave que me falta. Ah, tengo algo que leer. Libros. Ya he leído. Esta gente no es. You do well not to pester folk. Rain, I like rain. Freak. What? Ringworm. Hurt your head. Son tan pobres que no tienen ni pa puerta. Tío, ¿este tío muerto? Long dead. Damn, hunters got here first.
Carne frita. A ver, aunque haya llegado antes, no será tan tonto como para... Están aquí arriba los cazadores. Vamos a mirar. Ok. Ah, es que tienes una marca ahí. Lo he hecho por inercia. Mineral de hierro oscuro. Ok. Uy, voy a conseguir la llave. Wonder what this is. Novigrado, ciudad cerrada. Ok. Espera, tengo la espada del gato. Inventario. Missione. Nivel 13. Nivel 14. Del brujo. Del brujo. Vamos a esta. Ah, esta es nivel 14. Reúnete con Tris. Ahora o nunca. ¿Y para qué quiero las...? Ah, porque hay que leer. Ay, que hay que leer. Hombre, David, claro. Que hay que leer. Bueno. Pues ahí se va a quedar la misión. Y me... Y Tris, que vive aquí al lado. Vale, hop. Murder! Everyone saw it! They came for me and for you. No me jodas que está con la ciega. Vale. You daft? Wanna get us killed? What's the problem? What? Slaughters a hunter at our doorstep and then asks what the problem is. Ploughing mutant. We can hide the corpse. The whole street saw what happened. The guardsmen will come. Turn us in. Calm down. We've put you at risk, true, but we'll make it up to you. Give us a necklace and get out of here. Stop. I'll take it off myself. No voy a hacer nada. Get out! Now! No voy a hacer nada. Sorry. Didn't know if you wanted me to interfere. I didn't. Their behavior, disgusting, I know. But they deserved the necklace. They risked a lot just by sheltering me. I was worried about you. City's crawling with hunters. I know. We had everything in place. We were ready to sail. But the hunters moved faster. They locked all the gates, placed guards at every corner, all in one night. Then they started searching the city, street by street, house by house. They stop anyone who seems even slightly suspicious. Mostly it's common folk with rabbit's foot charms or lucky horseshoes. But sometimes they get it right. Claro, tenéis que ir Arrest actual como mages. un tío random. High time you forgot about your fellow mages. Saved yourself instead. Would you abandon Vesemir? Eskel? Lambert? Leave them behind just to save La verdad es your que por own Lambert he skin? hecho una misión de matar a gente y me da igual. I understand you're worried about Porque me, es colega. but I can't just pack up and leave them all.
I know what awaits those who fall into the hunter's hands. How can I help? Everything's falling apart. I don't know where to start. I should get all the mages to the docks as soon as possible. Get them on board this ship. But Bertold and Anise have yet to show up at the meeting point. Won't be easy getting to the port. Ahora Lots hay of mucho guardsmen on the guardia. streets. So we won't take the streets. In case of trouble, we were all to meet at the Kingfisher. There's a passage into the sewers from the Sé cuál side, dice- and sé cuál apparently dices. those can get you all the way to the docks. I know the Novigrad sewers. Won't run into any hunters there, but that doesn't mean it'll be safe. That's why I'm asking you. I need you to find the way to the docks, vale. clear the path for the others, and do it quickly. The hunters could figure out our plan any minute. ¿Vale? Bertold Bertold y and Anise, ¿quiénes Anise. son? Who are they? A young couple. He's an Ellos que viste, alchemist. tienen una consulta Had a practice in Villa. Gildor. Ok. She studied at Aretuza. I'm worried the people who hit them might have turned them in. See? My hosts weren't all bad. Now you understand my predicament? Help two and put all the others at risk. Or go straight to the Kingfisher, abandon the two to certain death. What do I do, Geralt? We should help Anise and Bertold. To write them off like that, it'd be cruel. Fine. But then we need to go now. Clock's ticking. Ok, vamos a Lead the salvarles. way. Vamos a salvarles. Where's this hideout? Venga, Tris, Not tira. far. In the bits. Now, quiet, Geralt. We'd rather not draw any attention to A ourselves. ver, yo llamo la atención. A ver, voy con 2 espadas en la espalda. Tengo ojos de brujo y tiro hechizos. Si yo no llamo la atención. Control. Perdón. Can't let them see us. Pues me deja de chocar contra mí, el hombre de Barto, de Ostardo. Hostia, qué pesado. Siete para allá, coño. A ver, no te tienen que ver a ti. Yo por aquí paso corriendo. This is them, just as I said. Plowing sorcerer in his hall. She's into the witchcraft too. Good work. Espera, Take him. No, beg you. We've done nothing wrong. tú no sabes la de materiales que necesito para hacer armas nuevas, Tris. What about my reward? Reward? Oh, right. Gotta go to headquarters for that. We don't pay out rewards. Miracles. And a witch. Land on two pyres. Nivel 19. You all right? Can you walk? Yes. I'll not leave here. I'm no fool. Bertold. Have you seen what's happening out there? They'll catch us before we can reach the port. Catch us and kill us. I can't guarantee you'll be safe if you come with us. But if you stay here, you will Claro, definitely eso die. 100%. He's right. We'll hide somewhere. Wait it out. Darling, I beg you. Shut up! I told you last winter we should leave, but no, that didn't suit you. Well, here's your comeuppance. Nos vamos ahora. We're going. Now. Going. Thanks. We need to join the Venga. others soon as possible. Uy, una espada. Uy, la espadita. Master Witch. Tú tira, tú tira. Ah, que no vais a tirar, porque soy una banda de hijos de puta, ok. Otra espadita legendary. Nivel 19. No se me olvide. Me han dado... No. ¿Qué es esto? Cada virote que alcanza tu objetivo añade puntos de la nina. Se reduce un 100% el daño de impacto recibido al esquivar.
Yo esquivo mucho, entonces esto me va a venir bien. Alquimia. Extracto. Ya tiene el 19, ya lo que yo tenía ya no me vale. Vámonos. Leave me in peace. Tira, coño. Tira. Pero tengo que tirar yo por encima tuya. How much they pay you for them? Please, sir, mercy. How much? A bushel of grain? A barrel of herrings? Leave him be. I talked him into calling the guard. They would have found him anyways, then they'd have burned us all. Marshal, Get anda. out of here, or you'll burn anyway. Marshal. How's that? Guardsmen will decide this was an ambush. You know the penalty for that. But this is our home. We can't just... Do what you want. Vale, pues vais a morir. Vais a morir en la hoguera. What? Waste of breath. Vale, pues adiós. A morir en la hoguera, máquina. Tira, Tris. Washed your hair lately? No, esta gente quiere morir en la hoguera. Harry? There, 2 more. Grab them. Have you checked the sewers beneath the Kingfisher? No. Didn't think we'd have to take that route. To think a year ago, Pasan aquí guardsmen los vowed to Ay, mages quitado el they medio. passed in the street. Now we have to flee the city like rats. You could stay. You'd manage it En somehow. realidad yo The actuaría. others will never make Yo it si soy un back. brujo aquí, actuaría súper normal. Jugaría unas damas, un billar, un lo que sea, lo que fuese, lo que sea. Estaría aquí jugando en un bar todo el día, borracho, siendo herrero, pero con magia. Pero que nadie pudiese entrar a ver cómo hago las espadas. Y si entra alguien, pues que entre. Pero yo hago las No espadas normal. guardsmen or hunters in sight. Everything seems in order. Forward. Damn it. They're here already. Spread out. Te mato puño. Pues sí que no estaban esperando, sí. Sí que estaban esperando, sí. Damn it. We took too long. Too long? We set out to rescue 2 people. Yes. And lost one. ¿Qué? Knew exactly what he was signing up for. Small comfort. This is no time to mourn. Come with me. Claro. ¿Qué? ¿Ha muerto el del Martín Pescador? Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Y las espadas que yo voy a vender? ¿Qué pasa? Leave me in peace. La tía, leave me in This peace. way, Geralt. Ojalá llegue aquí de repente un guardia y ahí abajo haya guardia. ¿Cuánta gente hay aquí? Claro, con la cacería de brujos. Triss, what happened upstairs? Is everything all right? No. Everything's not all right. Geralt, wait a minute. I need to see who made it. Necesito ver quiénes han sobrevivido. Tears, my dear lady. You shouldn't worry yourself. Tarnishes. ¿Qué haces aquí? Guess you must have worried quite a bit. No, I was born ugly. You fleeing to Kavir too? No, but I am helping the others set off. You know now. Bleeding heart. Algo quiere. It only start bleeding now. They've been burning mages for months around here.
but only since recently on this scale. Besides, I look forward to having friends in Kavir, especially among King Tancred's entourage. Triss is about to speak. We'll talk later. Sí, ya hablaremos tú y yo. We've waited long to escape. Till we could make sure Kavir will take us. Till we could Vaya patada acabo de pegar al Till we could find a al captain vino. we could trust. We've waited too long. There's La no música muy alta y no se le escucha, me gusta. We must leave Novigrad today. This is madness. Hunters stand on every corner. So we'll get to the port through the sewers. Garrett will clear a safe path for us. They'll catch us anyway. You'll see. They'll catch us and kill us. Perhaps. In which case we'll die with Correcto. dignity. Weapons in hand. Not tied to a stake, begging for mercy. If the need arises, I'll defend you. Ve al peinado que le he puesto ayer. You can also count on my help. Yes. The help of a Redanian spy, Radovid's right-hand man. That was long ago, sir. You raised that madman. You taught him to kill. You... This is no time to settle past scores. End of discussion. I'm gonna enter the sewers now. I'll signal when the path's clear. You follow my trail, and don't stray from it, no matter what. I will go with Geralt. You, Dijkstra, go to the port and see that everything's in order with the ship. On my way. Ojalá sea una trampa del Dijkstra. I hope. Sería guapísimo que de repente llego y es una trampa de él. Y yo ahí. Triss, really want to go with me? No offense, but... Offense taken. Stop talking and lead the way. Correcto, tiene toda la razón. Cállate y vámonos. Ahora, voy a saquear lo poco que tenéis. Lo poco que tenéis de estar aquí es mío. Que lo entendáis. Esto para que lo entendáis, ¿vale? Tú que no pase frío. Ahora, todo lo que está aquí es mío. Todo lo que se pueda saquear es mío. Perhaps if we turned ourselves in, the hunters would be lenient. A bit less torture at best. That's something. Vale, me están dando piedras Have you meteóricas. heard about Volker's Bay? A ver si después de esta misión puedo hacer la saga. Momento. Please leave me alone. Thanks for helping. No need to thank me, really. No, there is. You don't know how much it means. To have someone you can rely on in this fucking city. It's all right. It'll be over soon. Soon. Hola. La verdad es que es bastante más fácil si es así. Well? Silencio. Sangre... Sangre negra superior. Que los nombres que le ponen a las cosas, yo me tengo que reír. Botas, nivel 19. Botas de nivel 18, botas. Y nivel 17 la felina. Coraza. Estas que son las que quiero, pero no tengo las placas. Cada nivel tengo que tener cuatro espadas distintas. Si no, no soy yo. Y tengo que tener un poco de... Esta la tengo, ¿no? Esta es la que yo quiero. Que tampoco tengo lingote. Por eso estoy cogiéndolo todo. Espérate. Acabo de ver aquí algo que me sirve.
Ventisca mejorada. ¿Y por qué hay un tío que...? A library? Look. Gonzalo de Verseo's poems. Jacob of Ah, por Veras's aquí. articles. It's incredible. Rare, first editions only. We'll come back for them later. No, we won't. I leave Novigrad today, remember? I remember. Todos los libros también se pueden Hard ver. time coming to grips with it. Come on. We should hurry. Sí, hombre, prisa tendrá tú. Yo voy a robar todos los libros que pueda. Well? Todos los libros que pueda robo, vamos. ¿No es por allí? Si no es por aquí hay algo, claro. Eso es lo que a mí me gusta, que si no es por aquí hay algo. Ahora sí, encontrar una librería aquí abajo. Tengo subido... Espérate. La mano esa es de... No. Vale, sí, tengo subido el Igni y causa más daño. Aunque lo mejor para los bichos creo que era... Vale, es que esto me lo pensé, no lo puse, me lo pensé. Triss, found an exit. Uy, los guantes, eso. Controletes de asalto. Encontré una salida, Triss. Hoy lleno de mierda. Me está diciendo el juego. Tira. Triss, me cago en tu puta madre. Vaya ruido de mierda acabas de hacer. Stop. Hear that? What is it? Rats. My special. Damn it. That's a lot. De rata, pues la matamos. Como si no se pudiese matar. Any last? No wonder there were so many rats. Who's tossing all these pieces down here? We're right under the main square, next to Carlo the Cleaver Vares's headquarters. Can't be a coincidence. His debtors have tended to disappear without a trace. No. Everything all right? Si no te puedes matar, mira. Bites on my bleeding calves. Nothing really. Need to clean your wounds. Infection will set in otherwise. Later, Geralt. ¿Cómo voy a Let's find vender the way to the mierda? port first. ¿Sube, Gerardo? Esa es... Carta arrugada. Diciéndole no sé qué, de devolver dinero cuando aquí hay un montón de dinero y está aquí tirado, ¿eh? ¿Y ese? Eso es un caso de alguien, porque me lo pone en rojo.
Momento, Tris. Body's pale, dried out. Pues no tengo mierda. Voy a tirar... Claro, es que tengo comida. No, lo mejor es tirar una espada y a por culo. Es lo mejor. Y las botas igual. Wounds around the neck and shoulders. Well, ¿Por allí no es? ¿Por aquí para arriba no es? Ah, sí, sí es. No, pues yo por ahí no voy a ir. Si es por ahí para arriba, yo por ahí no voy a ir. Pues por aquí. Por aquí. ¿Puedes inspeccionar este cadáver, por favor? Lantern still lit. Died recently, from bites to the neck. Algo lo ha matado y lo que lo ha matado era algo potente. Un vampiro. De plata. He cogido mucha alquimia, ¿no? Bombas. Voy a gastar cosas. Que tengo un montón. Pociones. Yo me hincho a coger flores y mierda. Se ve claramente que lo que más cojo son botellas de cristal. $131. Acabo de tirar. He tirado, está aquí abajo, ¿no? Vamos a hacer ahora es... ¿Dónde está el de vampiro? Pero así estamos llenos. Vale, pues vamos a tirar... Joder, la que he liado. Estos son botellas. No, no creo que se destruya. Bueno, podemos hacer esto. Por culo a mí. Podemos hacer lo que debería tener puesto.
Por culo, no tengo que tirar nada. Al revés, puedo llevar bastante más. Sabía que era un vampiro. Luckily. Steady source of income. Come on, let's go. Sabía que era un fucking vampiro. Por cuanto ha dicho, tiene mordedura en el cuello. Mira. Well. Mineral meteórico. Bien. Que no tires cosas, coño, que ordenes. Tiene cosa en el cuello. Cuando he dicho eso, los juegos, he dicho. Planta de alquímica. Eso me gusta. Porque luego tengo... Y las sustancias estas. Nitrógeno rojo menor. Que tengo puesto. Verde mayor, rojo menor. Vale. En el bestiario me ha puesto algo, ¿no? Tengo constructo, que es este tío. Okay. Dragonoides. Dragónidos. Porque aquí no hay dragones. Un espectro nuevo, que es la dama blanca. Los relistos nuevos, que es el Doppler. Diablillo y Doppler. Claro, tienen la misma cara porque directamente copia al que tiene aquí. Y los vampiros. Me gusta este. Este es para mí es el mejor vampiro. Me gusta que le molesta. Al que yo me he enfrentado le molestaba esto. Y el aceite. Siempre le molesta que le empuje, ¿no? Si le empuja a un vampiro se molesta. Seagulls! Hear them? We made it! Come on. We need to ready the ship before the hunters learn what's happening. Finally. You bloody took long enough. Did you have time to look around? How's the ship? Creaky piece of junk. Wood's rotting, sails are prone to rip like an old pair of knickers, and the... Will we make it to Kavir? Provided you don't run into any storms. I'll signal the others to come. Bueno. Can I play the violin for you? Fetch some flowers or bonbons? Me he tomado la poción y el veneno como me está afectando. It's my profession. So, will you ask her to stay? No. Why do you even care? I adore love stories, especially the ones that end happily ever after. Hunters! Hunters approaching! Board the ship. We want them alive. Ok. Que se acerquen. Spread out. Acerquen. Dijkstra, I don't know how to... 15 No minutos time for después. courtesies, my dear. Get on board. One algo. last farewell. Thank you. I'll never forget what you did for me. And what we had together. I'll remember you too. Always with a smile. Miss Marigold! Coming! Take care. And give Siri a kiss from me once you find her. No, que se vaya, que se vaya. Si se quiere ir, que se vaya. Yo no le voy a decir que se quede.
Toda la comida. You're an ass. What? An ass. An oaf. A twit. Didn't even try to stop her. Come la polla. I had my reasons. Course you did. You're an ass, an oaf, a twit. But even an ass can do the world a favour if one more enlightened tells him how. A ver, ¿qué es lo que quiere Dijkstra? What are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save altogether? Dunno. Didn't count. 30, maybe, give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us. We were here. ¿Lo puedo usar? Sí. Huele muy bien. No sé qué es, pero huele muy bien. Quemando los enchufes del ordenador. Tío, bien huele. Y esto. Más huele a comida. But who'll save those in Rimba? Banard, Ardcaraig, Gullet. You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one. Yennefer and Triss included. Moving as speeches go. Now get to the point. Why are you telling me this? Because I want you to help me kill Radovid. You that concerned about the mages of the world? Expect me to believe that? Actually, yes. But not because I'm sensitive or it gives me a heartache, true. To my mind, this systemic persecution is foremost a symptom of a far more serious problem. A madman rules Redania. Okay. I served Vizimir, Radovid's father. Was his head of intelligence for more than 2 decades. Together, we transformed Redania. Made it the North's most powerful realm. Any idea what made it strong? Its armies, I'd wager. And you'd bloody lose, you idiot. Mass mobilization? Inciting peasants to take up their scythes, straighten them? Where's the art in that? Much sí, que era una harder to estratega, hijo, build que era una a estratega, strong que lo sé. state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances, progressive science, and fair, independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that, through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. Radovid the stern, my ass. Joder, Radovid le the odias witless, para haber I'd say. estado con su padre, le odias a él. Will you help me, Geralt? I don't kill kings. Just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Okay. Someone else will strike the blow. Dijkstra. Might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But witches are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend, and it grows hotter still. Pyres burn in every city. For mages great and small, your female friends included. For non-humans, for witches soon. Is that the North you espouse? The North you're prepared to live in? Silence. Cards close to your chest, I understand. To slay a king, it's not exactly some bloody necker contract. You think on this.
Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the course of history instead of riding its current to hell, you come find me. At the Passiflora in the garret. I'll be waiting with my mates. I'll think about it. So long, Geralt. Pronto, seguramente le ayude. Porque este tío, a pesar de ser un capullo integral... ¿Voy lleno? Uy, me toca vender. Cabrón, no me deis la espada de reliquia. ¿Cómo que hay aquí? Anda. Hola. ¿Vivís aquí? Dame tu zanco de pollo, anda. Pues no me ha matado. Gerardo. Ya la poción, ¿cuánto me dura? No me... El veneno no se va, pero la poción, ¿cuánto me dura? Vamos a hacer la misión de... Vale, toca hacer la nivel 13. Vale, toca hacer la de Distra. Bien. Lo que tengo que buscar un tío para venderle cosas. Sí, tengo que buscarle. ¿Dónde está la misión de...? Vale, yendo para allá. Voy a hacer que sea de día. Porque aparte de vender quiero ver si puedo hacer otras cosas. Me gustaría. ¿Este es donde voy? Por suerte sé dónde voy. Amigo. ¿Tengo la misma espada 2 veces? Vendérsela estaría bien. A no ser que el juego me la pida. Ya tiene el nivel 20. Tengo lingote de piedrita. Me cago en padre, me cago. ¿Puedo montar lo que quiero? ¿Puedo montar la espada que quiero? Me faltan 2. Tengo 0. Bote de acero, mineral oscuro. Estupendo, me parece estupendo. Lingote de acero oscuro, no, es lingote, ¿qué era? Ya, coño. Lingote de acero oscuro, 2. Lingote de hierro. Lingote de acero oscuro, 1. Con la placa esta... Espérate, con la placa podía hacer... Y un lingote de plata meteórica. Voy a esperar a subir de nivel, que no me queda mucho. Voy a hacer la misión de Sultan. Voy a guardar estas 2 espadas y voy a la misión de Sultan. Ugh, gods damn this weather. Oh, that's bad luck. Oh. Apartarse, apartarse. Ow!
Hombre, si muere el rey por causas extrañas, a mí no me miréis, yo no sigo. Yo lo primero que diría, yo no sigo. Ahora. Estás muerto. No me vengas a mí ahora con milongas de... Muerto. Ever heard the legends of the White Wolf? On my honor. An elf's honor worth less than a man's shit. ¿Dónde lo del Sultan? ¿Lo de la emboscada del Sultan a no sé quién? Sí. Vale. Ah, esto es para rescatar a Jaskier, ¿verdad? Es para rescatar a Jaskier. Okay. Después vamos a hacer estas que tengo aquí, la de 15 y 14, antes de irnos de aquí, porque ya seguramente en algún momento me diga pírate. Busca un barco y pírate. Así que matamos al rey, hacemos esta, matamos al rey, le pegamos un fuerte golpe y hacemos las dos que tengo ahí, 14 y 15. Ya subí ya al 20, así que seguramente me cambié todo el equipamiento otro. Mira, mira esta. Y ya caza aquí. ¿Vas a matar a Juancar? A Juancar, como él a su hermano. Voy a matar como él a su hermano. Es venganza. Es una venganza de su hermano. Me contrató su hermano en su momento y me dijo, cárgatelo. Y yo dije, vale. Cuando tenían 8 años le pegó el escopetazo en el pecho. Monarquía, monarquía, como de los huevos. Mi madre otro día estaba viendo la tele y salió el rey, el antiguo, el putero. El Juan Carlos, vamos, putero. Porque era Felipe. Y dice mi madre, ¿por qué hablan de él tan mal en la tele? El cojo, eso, el putero cojo. Ese. Y dice, ¿por qué hablan mal de la tele? No deberían hablar mal del rey en la tele. Porque claro, en Marruecos, hablar mal del rey es que te lleves el matalefante ese. El matalefante y matarmanos, con la misma arma. Hablar mal del rey significa que si se entera un policía, te arresta. Y según lo que hayas dicho, puede o no que vuelvas a casa, ¿vale? Porque así va el rey de Marruecos. Sí, sí, te mata. ¿Qué pasa, amigo? Todo así. No, pero no puedes decir eso, David. En Marruecos es muy bueno. En Marruecos es una mierda. Entonces, mi madre se queda anuncio. Suscríbete. Dura poquito, ¿no? Destro, ¿cuánto te dura el anuncio? ¿Hola? ¿Destro? 4 segundos. 4 segundos de anuncio. Grande Destro. Prime. No sale porque tienes que ponerlo en el chat. Grande Destro. Con el Prime Gaming. ¿Cuánto te dura el anuncio? Nada, ¿no? Lo he puesto a lo mínimo. Lo juro. He puesto el anuncio a lo mínimo. Que le jodan a Twitch. Red Bull te da alas. Se acabó. Ya está, mejor. He puesto lo mínimo. Lo mínimo. Twitch te pone 3 minutos, lo que estaba diciendo. Y me salió el rey. Eso duró. Me gusta. Y salió el rey. Y mi madre en plan, ¿por qué no respetáis? Y yo diciendo, pero si es un mierda que ha robado dinero y que ha salido de puto y no sé qué. Dice, no, pero tenéis que respetarle porque ha sido vuestro rey. No, no. Mierda. Da igual lo que quien sea, es mierda. Y le digo yo, y todos los reyes de todos los países, yo los quitaba de sus puestos y los ponía. Y los ponía a la cárcel, todos. La de atentados y la de cosas que. La de cosas que habrá hecho. La de cosas que habrán hecho los reyes de países
Pasto, además de matar a gente y estas cosas porque le da la gana. Please, I shan't be any trouble. A la cárcel todos los reyes. Y a la cárcel... Ya, son inmunes, lo sé. Por eso los quitaba a todos. Por eso los quitaba a todos. ¿Me estás diciendo que Juan Carlos puede venir a mi casa ahora mismo, venir con un helicóptero, bajar por mi ojo patio, reventarme la puerta con una granada, tirarme contra la pared y pegarme un escopetazo en la cabeza y es inmune? ¿Eso me estás diciendo? Correcto. No pasa nada. Bueno, me sacaría un pedazo de clip. Me sacaría un pedazo de TikTok que no veas. Flipas el TikTok. Eso se el TikTok que me saco, ¿qué? Botado a los headlands. Sería viral, ya ves. Me pego un tiro en la cabeza. Pero estarías muerto. Bueno, lo subes tú. Clip del año. Clip del año. El clip del año es para... Ah, no, que está muerto. Me cago en la puta. Qué asco, ¿no? Que tengan inmunidad. Yo le quitaría la inmunidad a todos los reyes, ¿eh? Pero vamos, lo que vio mi madre, ¿qué voy a hacer? Se acostumbra a eso y a otras cosas peores. Quieren hacer una nueva constitución y cambien eso aquí en España. Pero está complicado. Hombre, que todos voten a favor en algo en España siempre está complicado. Porque están los amigos... O sea, la política en España funciona. La política en España funciona de tal manera que mientras más por culo te pueda dar a ti, menos caso te hago. O sea, si tú vas a votar... Es que si tú puedes votar... Espera. ¿Cuánto nos quedamos? Si podemos... O sea, si podemos... Si pueden dar por culo... Hombre, claro. Pero lo único que se hace aquí es dar por culo unos a otros. Ya está. Aún no he perdido contra... My goodness. So, another hand. If you've no more coin, we could play for... They're coming! They're coming now! Yo cogía, tú le pegas un tiro. Priscilla, stay here. Pero como eso no es lo que hay que hacer... Pero vamos, se entiende que lo hicieron para protegerse. Ahí lleváis a Jaskier. Pero si Jaskier es un mierda. Ah, tú vas a morir. Pues se juega The Witcher. The Witcher, hoy lo ha dicho Revenant el bueno. Revenant el bueno. Ha dicho, The Witcher es el juego de cartas con mundo abierto. El mejor juego de cartas con mundo abierto. Mira cómo corro. Esto es este juego. Dandelion. Damn it. Lo ha dicho hoy Revenant y he dicho, totalmente de acuerdo. Sí, vosotros ocupáis. Me piro. Me piro. Voy a por Jaskier. Shit. Tienes toda la Lost razón. it. Gotta look for tracks. Road through here. Tiene toda la razón, para mí tiene toda la razón. Este juego tiene mucho de cartas, de no sé qué de cartas. Deja por el follow. Hostia, vaya nombre. Hostia, vaya nombre. Deja por el follow. Vaya nombre.
Voy a poner pacos de la esquina. Ya no. A mí tiene razón. Horse was carrying a heavy load. Vaya, no. ¿Cuántas veces voy a decir que pronto tendré los emoticonos? Yo creo que me quedan 4 o 5 veces más. A la quinta ya dejo de decirlo, ¿vale? Calm down, Roach. Just bees. A la 14ª dejo de decir que pronto tendré los emoticonos animados. Porque a este paso... ¿no? Bona, en un mesecillo, pum. O en menos de un mes, pum. ¿Por dónde ha ido? Aquí, coño. Poeta abajo, no sé qué. Herrero, ¿has visto pasar un...? Perdón. ¿Tú has visto pasar un...? ¿Cómo se llama? Ixmans. Tengo que acercarme con los viejos. Turn left. But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. Muchas gracias, amigo. Que tu familia... Puro por la izquierda, vale, vi para la derecha. Tiró por la izquierda, vi para la derecha. Para su izquierda, dicho. Looks like it might have started limping. ¡Qué boludo! ¿Dónde está este tío? Uy. Their horse collapsed. Can't be far. Se ha pegado una hostia al caballo. Hola. Disculpa, enanos. Enanos. You tell me. One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye. Jabbering the whole time. Dandelion. So, Hunter's barricaded himself inside? There another way in? Truth be told, there is. Where's this other way in? Aren't you curious? It's an ordinary este es uno de los pocos juegos con el bully en el que los ingleses que me siguen pueden verlo. Porque entienden inglés, no como yo. Want to get rid of this hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door around the back. Thanks. Sit there. There, I said, and shut it. All right. But what then? How long do you think you've been speaking about that? Para uno ve que mis fieles ingleses, mi 1% de ingleses. Por cierto, colombiano, muchas gracias por seguirme. Lo digo porque... muchas gracias por verme. Lo digo porque muchas veces me sale que desde Colombia me ven mucha gente. Colombia y ¿qué era? Colombia y México. Y también de Francia hay gente que me ve. Uy, ¿y este tesoro para mí? Qué buena gente, no me ha dado un tesoro. ¿Gente que son pintores? Like I said, 100 gold ingots. 100 gold ingots. El puto Jaskier está con la puta palabrería. El puto Jaskier habla más que yo. Everybody calls you Dandelion. That, my friend, is what we call innocent. Can't expect me to reveal my full title to every goiter. Pero tenéis que cuadros bonitos, ¿no? Now, if you could just unbind. ¿Soy fan de Jaskier? You've made a wise choice. Ah, yo voy para arriba ya. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow. Quiet. What? No, you see, me and Gags, we don't. Hola. ¿Qué Jaskier, hijo?
Ya que estoy peleando. Espera un momento. Bueno, me voy, ¿vale? Ya que ya te he rescatado. Vete por culo, coño. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? ¿Todo bien, ya que? Yo creo que está bien. ¿Bien? Yo creo que sí. Uy. Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. ¿Y la pelea qué tal habrá ido? Porque claro, los enanos contra los... Un amigo en apuro. Ah, perfecta. What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt... Dandelion, I need to ask you something. It's important, so Voy a focus. hincharme Where's a Ciri? Panetone. ¿Panetone qué era? Una cosa que te han traído de por ahí, ¿no? Pedazo de gordo. Pedazo de bola. I know you tried to help her. Gotta say, I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr. of all people. Eso era... No one else came to mind. Maybe given more time, I'd have Chocoteja. done things differently, but Precisamente, Ciri no te said the inventes los rock was on nombres. our tail. Chocoteja, ¿qué coño Pretty es? harmless by comparison. Todo rico estaba. Something went wrong. Chocoteja. So you've heard everything. I hope you're not ¿Y mad. You panetone can't qué es? be. Una cosa My catalana, plan ¿no? was perfect. Los Until we put it in catalanes motion. inventan palabras. How was I supposed to know manga was after Chocolate Tutu? de Perú. Heard enough about your plan. En Perú y Need to know what chocolate. happened to Ciri now. No hay internet, va a haber chocolate. Anda, mentiroso. When did you last see her? Panetones de Italia, bobo. We were on Temple Isle, running from Horson's Men. Panetones de Italia. ¿Qué coño es un panetone? Oh, me está dejando ciego. Esta es la Cirila. ¿No has comido nunca? Si no me dices cómo es, ¿no? They barred all the gates. We have to run. Grab a horse to the temple. Me quedo con las tortas fritas de mi esposa. Esa me invita, ¿no? ¡Vamos, caballo, coño! ¿No has comido nunca? Yo, comida. Sí, comida he comido. Pero no sé lo que coño es un... panetone de la... Dile a tu esposa que invite. Dile a tu esposa que pase. Es que para qué hablas de tu esposa. Es que después es mi culpa, pero tú para qué hablas de tu esposa. De verdad. El primer comentario. Me quedo con el secreto de mi esposa. Lead your horse. We have to. We're almost there. Que será mi culpa, además. Vamos, amigo. Con las tortas fritas de mi esposa. Latan boy, Cuando dije una torta frita, Latan boy. Hay de pasa y de choco. Ciri está un poco rota, ¿no? Hombre, tiene un teleport. De pasas. ¿A quién coño le gustan las pasas? Las pasas son para gente que tiene de 70 años para arriba ya. Cuando tienes 70 años te gustan las pasas. No te guardas si son... Dandelion! Dandelion. Yo me ocupo, Dandelion. HTTP, Dandelion. HTTP, Dandelion. Lo que más me gusta de Ciri... es que te explica... El juego te está explicando varias veces... que no usa tu poder porque la cacería salvaje la... Ciri?
Porque explica que la cacería salvaje la persigue si usa su poder. Entonces yo lo que hago es torre de usar de poder. Porque está muy roto, coño. El teleport, decir, está roto con ganas. Los momentos que la usa y aprender el teleport es lo mejor del mundo. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story. But I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. That all you care Gracias por la about? explicación. Ballads this'll inspire. Egos swell a bit lately. ¿De qué? ¿De qué da explicación? What is that about? ¿De qué da explicación? O sea, yo no me entero cuando yo hablo, Why would I ever Yo no me worry entero cuando yo about hablo, her? porque yo leo. You have any idea how she fights? The girl can take care of herself. Ahora, ¿dónde coño se había ido Ciri? Yo no me acuerdo. Anyway, she's got to come back for that little Yo no me acuerdo box. dónde se va The Ciri. trinket that started it all. ¿Y el elfo? ¿Qué pasa con el elfo ese que era amigo suyo? O sea, yo hablo por encima de lo que... O sea, yo hablo sin pensar muchas veces. Muchísimas. Whoa, Siri Lo will de be Ciri. overjoyed. Nada. Pero correcto. Yo hablo y no estoy pensándolo la mayoría de veces. Bastardijo está muerto. No te rayes. Ooh. Guess you're no stranger to fury either. Well, I can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. ¿Creéis que si hay un The Witcher 4, Seguir. Ciri tendrá más importancia que Gerardo? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a Yo good espero que chance sí. he's furious with me. Hay problemas, creo. El tener... Sí, trae problemas, sí. El no pensar lo que digo me ha traído problemas, sí. Y he molestado a bastante gente. Moriré un Witcher sin Geralt. No sin Geralt. Es que esto es una cosa que a la gente le molestaría. Pero que no sea el principal. Igual que aquí tú buscas a Ciri, pero Ciri no es la principal. Es como un Zelda, ¿no? Tú eres Linku y el protagonista es Zelda. Un The Witcher en el que Ciri sea la prota, en realidad. Geralt está ahí con sus cosas de Geralt y Ciri sea la prota. De verdad. Pero no hay más libro. No hay más libro. Después de este no hay más libro. Pero CD Projekt son 3. CD Projekt ha dicho que va a un juego más, creo. ¿No? CD Projekt no dijo un juego más. Que había firmado más de juego con el tío este. A lo mejor son de otros libros. Pero, yo sepa, dijo... O yo firmo más. Creo que firmó un contrato más. Otra IP. Claro, yo decía... Es que claro, se dijo, el main de los libros ha vuelto a firmar con... con Netflix. O sea, le firmó con Netflix la temporada que le queda y eso, según como vaya. Y firmó con CD Projekt otro juego. Otros 2 juegos creo que eran. No sé si lo estoy diciendo bien o no. A lo mejor me lo estoy inventando. Y dije, ¿otro de Witcher? Y no, será eso, será otro libro, otro IP. Me pica el sobaco. Después de decir todo esto, me pica el sobaco. Llevo 4 capas de ropa. Pero no es Witcher. Es lo que yo diga, es Witcher 5. ¿Qué libro tiene más este tío? El men que escribe esto, ¿qué libros tiene más? ¿Lo sabéis? Yo no tengo ni idea. No me he leído ni un libro nunca. Bueno, ni un libro de esto. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandelion. And I'll gladly have a go at 'em when you're Me done. sigue, hostia, me pica el Let's get sobaco. back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. Que te jodan. Adiós, Jaskier. Jaskier en realidad tiene suerte, pero se mete en líos
Y aquí él tiene suerte, pero se mete en unos líos. Está por porque... Creo que no tiene... Enhorabuena, ya puedes empezar tu aventura en la expansión Blood and Wine. ¿Tú te crees que yo voy a empezar Blood and Wine, hijo de la gran puta? En el 34. No, está tranquilo. Por suerte está tranquilo. Vamos a hacer la misión de... Rute con Jasker en el Romero y Tomillo. Vamos a hacer la de matar a... ¿Pero el nivel 20? Sí. Disculpad. Nivel 20. Justo acabo de subir ahora. No, el Jasker no tiene novia en realidad. Aunque se trinca muchas, eso sí. ¿Ese quién es? Nice. ¿Ese quién es? There's nothing really. ¿Ese soy yo? Oodles of them. Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. Gracias por vuestro cuadro. Un cuadrazo, soy yo. Cuadro de jerarca. Míralo. Soy yo, estoy igual de gordo. Muchas gracias, amigo. Nada, yo no he hecho nada. Soltarnos, vamos. Geralt Poe. Geralt Poe. Lo he dicho, Geralt Poe. Dame, hijo de puta juego, dame esto. Que lo necesito. Vamos a subirnos... No sé qué subirme. Y yo que pensé que era un papá. ¿Quién, yo? Yo sí, yo soy papá. Soy padre, mi hijo es Destro, está ahí. Mi hijo es Destro, está ahí. Mi hijo y moderador. Lo tengo estudiando porque, claro, la uni le va a regular. No, el cuadro. El del cuadro que es un hijo puta. Vamos a enseñar alternativa. El enemigo objetivo se convierte en aliado durante unos instantes. Vamos a poner esto. Vamos a ponerlo como... Vamos. ¿Qué va? Es un gordo. Es un orondo. Soy yo, básicamente. Yo después de que me comentéis cosas de videojuegos. Ese cuadro después se puede poner... No voy a decir dónde. Yo recuerdo que se puede poner. Es lo único que puedo decir. Yo recuerdo que se puede poner. Vamos a dejarlo ahí. Se puede poner. Ese poner no lo entiendo. El que me acabo de poner, lo que hago es que un enemigo... A ver si tengo un enemigo por aquí. ¿Puedo llegar ahí? Lo que hago con este, con el... ¿Cuál era? Con el Axia, es que cojo un enemigo. Pon aquí, vamos. Este era. Marioneta. Y lo convierto en aliado. Aquí. Por cierto, si no veis los emoticonos, descargaos CTTV, exclamación CTTV, y os lleva directamente a la página para descargarlo. Gracias, Destro. Esto no será... Oye, ¿por qué hay corazones? ¿Por qué hay corazones? Porque aquí están las cariñosas. ¿Aquí hay gente que da cariño? ¿Creéis que esa mujer... ¿Cómo que look de freak? ¿Tus muertos me cago? Te he escuchado. ¿Tus muertos me cago? Parte, tonto. Te dan sub. Estas son mis sub. Te dan like. Vale, ya lo entiendo. Me dan like. Vale. Ah, por eso los corazones, ¿no? De darme corazón en Instagram. Vale. Entonces, este de aquí también te da chapero. Bueno, me voy. Yo me voy a la misión. Luego vamos si puedo. Luego vemos si puedo mejorarme algo. ¿Cuánto me capa el nivel 21? Nada. Señora, mira, que vengo aquí a... ¿Cómo que Geralt? ¿De qué me conoce? Yeah, sorry, but I'm here to... Speak softly. I know very well. ¡Qué susto! There, wait. This way, please. Sí, por donde tú me digas. Por ahí. No será por esta pared, ¿no? Hola, ¿qué tal?
¿Por qué tenían leche? No voy a preguntar. No voy a preguntar qué estoy robando. Nos vemos, va. ¿Qué te da vergüenza? ¿Tienes frío? ¿Dónde vas? ¿Tienes frío? Uy, me voy. A mí que me digan lobito. Me voy. Hola. ¿Tú también eres una cariñosa? Apártate que tengo que robar. Coño. ¿Este tío también es una cariñosa? Bueno, vamos a matar... Ya está, vamos a dejarnos de mirar a cariñosas. Geralt, you're here. Good. Might have chosen a more secluded spot to plot an assassination. It's on everyone's mind. Many would like to do it, so there's nothing to fear. Besides, en realidad este es el mejor sitio para estar, it fabled. Folka planned a revolt here. By extension, King Vrydang's este es de los mejores sitios porque claro, aquí si entra 100% te juzgan. Aquí el que entra aquí el que entra es 100% juzgado. Imagínate que entra un capataz de la milicia. Tú eres un putero. Albi debe morir. Thought about what you said. That Triss and Yen would never be safe as long as Radovid was alive. You better believe it. Well, I'm pleased we've arrived at an understanding. To the matter at hand, I believe you know my associate. ¿Quién es tu socio? Sacabuche. Roach, you here? Hostia. Retired intelligence operatives. Hola, soy un pony salvaje agresivo. Acelto Corsa. Ese no es de hecho. Pero si era tú. ¿Quién es? ¿Naco? Creo que es Naco. Josepo. De repente es Josepo. The war nears its end. We've come to a decisive phase. We must act quickly. I've no illusions. Only a dead Radovid means a free Temeria. Así que how's that work? Seems to me Radovid is Temeria's ally. Hasta con los coches rolan con el my guerrillas do what pleases him. Support his troops. Vale. Once he wins the war, he won't acknowledge the previous borders, nor wish to restore them. Oye, este tío no lleva muchas correas. Este no saldrá en el Kingdom Hearts, ¿no? Lleva muchas cadenas y correas. Personaje de Kingdom Hearts promedio. Radovid's a threat to Triss and Yennefer. Remember that. That ought to interest you most. All right. What do you want from me? One of our co-conspirators ventured out to meet an informer. Tenemos que matar al rey por el bien de los magos, pero yo tengo un motivo, este tiene un motivo y el hijo puta calvo este que está aquí dentro tiene otro motivo. Really? Anything else you can tell me? Where this associate was last seen, for instance? He's traveling as a journeyman, itinerant cobbler, that's his cover. He was first to venture across the Pontar, most probably did so via the Redanian checkpoint, with a man there who should know more, calls himself Gregor. Voy a ir, vamos a matar. ¿Y cuáles son los motivos? El motivo de este es que quiere una Temeria libre porque él era un guerrero y lo echaron a la mierda. O sea, lo dejaron abandonado y así descubre que el ejército es una mierda y quien lo manda es una mierda. El calvo lo que quiere es la antigua Novigrado y el antiguo reinado que tenía él con el padre del que vamos a matar ahora. Y Geralt lo que quiere es que los brujos y las magas vivan libres sin que nadie les dé caza. ¿Entendéis? Apunta. Este quiere la libertad del reino. El otro quiere que el reino sea como antes. ¿Y Gerardo?
Sí, yo igual, como sé lo que quieren, ¿ves? El futuro de no sé qué. Este es un patriota. O sea, el gilipollas ese, el main este es un patriota. Este, Roche es un mega patriota. Esto es lo que quiere es su bien común. Y yo lo que quiero es salvar a la bruja. Y yo lo que quiero también es robar. Voy a robar todos los libros y ahora los voy a vender, ¿vale? Como no voy a leer ningún libro, porque yo no leo. Oye, ¿y esta bañera? Pues guapa la bañera, ¿no? Vamos a robar. Por cierto, ya lo dije, en algún momento de... No sé si de este año... De este año seguramente. Vamos a jugar a The Witcher 1 y a The Witcher 2. También. Yo sé que he empezado por el 3. Pero es que el 3 es el menos sufrido. Cuando juega al 1 y el 2 y veáis al Gerardo... Al Gerardo que le falta comer. Al Gerardo que está en volumen. Al Gerardo que le falta volumen. Son bastante sufridos, por eso. Por eso, el gameplay es malo. Está doblado al español y me hace mucha gracia, pero el doblaje al español es un pelín regulero. No es malo, pero es pelín regulero. Aunque tiene... Si ponéis el de este del brujo, tenéis ahí el vídeo que más gracia me hace. El de me pican las pelotas. Parece un escape. ¡No me he leído este libro! Ya, parece un poco... Pero bueno, se jugarán. He jugado al Half-Life. Y voy a jugar al Half-Life 2. Conociendo a Destro, tendré que jugar al puto Half-Life pirata. Porque Destro no deja... O sea, Destro... No, primero, hace directo todos los días. Tendría que preguntarle el día que trabaja por la noche para yo hacer directo. ¿Y al Axis para cuándo? A los Axis, a los PCs que yo jugaba antes. Porque para jugar, o sea, aparta, que vi yo. Aguanto los piratas. No, la piratería no está bien. Al Half-Life Alyx. No, ese es el Alyx. No Axis, el Alyx. Ese cuando tenga gafas VR. Ese sin gafas VR yo no juego. Alyx. Half-Life Alyx se llama. Que es de Alyx. Que Alyx es la... Bueno, ya la veréis en el 2. Alyx sale en el 2. En este canal no fomentamos la piratería. Pero... Eso no lo voy a decir, no pasa nada. Pero sí pirateamos, ¿vale? Misión aquí. ¿Por qué pirateamos? Hostia, tengo misión en todos lados. No, tengo una misión que es para todo el mundo, perdón. En este canal no queremos piratear, pero por circunstancias de dinero y de ser pobres, tenemos que llegar a piratear. No pasa nada. La gente es pobre, se entiende. Por favor, compartan el... No pirateéis. Si podéis no piratear, no pirateéis. Ahora... Si podéis estar en Steam familiar robando videojuegos, hacedlo. Hay una misión aquí. Llamamiento a Sir Geralt de Rivia en el puente por Blasón. Embajadores de la Tierra de Vino. Esta es la misión del DLC, ¿verdad? Yes, la misión del DLC. Aguante la piratería, yo puta, ¿eh? No se piratea. El siguiente juego. Y lo peor es que los dos siguientes juegos... los dos siguientes juegos son de Play 2. Los dos siguientes juegos que voy a jugar son de Play 2. No me va a venir el tato, pero a mí me gusta tanto. Me gusta tanto jugarme un juego de Play 2, tío. Vemos qué me puedo hacer. Vamos a ver en alquimia las armas que me puedo hacer. Vamos a guardar esto. Botas. Las botas ya las tengo las mejores. No, voy a subir a nivel 21. Putin ya lo dijo.
¿Putin qué dijo? Si lo dice Putin hay que creerle, ¿eh? Yo no me gusta la gente que hace guerras, pero si está a favor de la piratería. ¿Y juego de la GameCube para cuándo? ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que uno de los siguientes Pokémon es de GameCube. El Pokémon XD es de GameCube. Y los Zelda, seguramente sea, los Zelda, el Majoras y el otro son de GameCube. Hay bastantes juegos de GameCube que a mí me gustaría jugar. Tendré que ver el catálogo de GameCube, también te digo. Yo lo jugaría, cabrón, tan guapísimo. Si yo pudiese permitirme una GameCube, yo por mí me compraba todas las consolas. El Metro está muy bien. Está guapo. El de GameCube. Pues... si está guapo. Si no queda otra, él dijo, si no queda otra, piraten. Yo lo que hago. Yo, por ejemplo, para jugar juegos de la Wii U, ¿cuál hay de la Wii U guapos? Que tú digas, joder, ¿cómo me lo compraba? El Wii Sport no se puede jugar. El Dragon Ball. Pero el Dragon Ball esto va más consolas. Y el Monster Hunter. Ya, pero el Monster Hunter sin online. Monster Hunter, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una cosa todo guapa, Monster Hunter. O sea, cuando... después de jugar Overwatch, que recordemos que en poco vamos a empezar a jugar Overwatch normales y ranked full. Luego de jugar Overwatch, si llega el dinero. Sí hay. Pero no hay... me dijeron un juego de Pokémon que tengo apuntado, vamos a intentar comprarnos el último Monster Hunter, ¿vale? E intentar pasárnoslo. Si engancho a más gente para jugar, guay. Vamos a intentar comprarnos el último Monster Hunter. El Rise. El último que haya salido. El último. ¿Cuál es el último? Lo vamos a mirar. ¿Cuál es el último Monster Hunter? Cartu tiene los dos. El Rise. Pues el Rise. Monster Hunter. Película. Este. No veo la película de Monster Hunter. No veo una película de Mila Jojobi, ni aunque Mila Jojobi venga y me dé un beso. El Rise es el último, 2021. Bueno, el último es el Stories. Pero el Stories es una mierda. Hay que ver la peli. Al World. Vale poco. ¿Cuánto vale el Rise? ¿Cuánto vale el Rise? Por cierto, si usáis el de la serie del Stories. Yo tengo el Stories en la... tengo el Stories. Digital Case. Yo tengo el Stories 1. Vale. Monster Hunter Rise Sunbreak Deluxe Edition. DLC. PC. Steam. El no sé cuánto 25. El Monster Hunter Deluxe Edition. Es el mismo, ¿no? Eso. 25 euros. Lo pone aquí, Deluxe Edition, no sé qué, no sé en cuánto. 25 pavos. Aquí. Porque es igual, ¿no? Monster Hunter Rise, Sunbreak. Pero aunque corte, pero vengo a ver un tipo que al final del juego puede ser el mío. No te preocupes. Sunbreak es el DLC. Vale. Este, ¿no? Vale 5 euros. Vale 5 euros. ¿Qué dices? Vale 5 euros. Tómame loco. Ah, pero este es el último, vale 5. Para Switch. No, DLC. Kit DLC. No. Deluxe Kit DLC. No. Búscalo bien. No. Vamos a mirar otro juego, un momento. Aquí. Este sí. Digital Case. Este sí. No, esto no es. 35, no. No, esto es un ítem. 20, ¿no? 20.
Deluxe Edition, 20. Ah, y esto es el DLC. 20,94. Y para Switch 12. Lo veremos. No, tú pregunta, Mans, tú pregunta, men. Es como el iceberg del World, el Sunbreak. Okay. Vamos a hacer esto. Un final distinto al tuyo. A mí me queda para el final. Yo por mí encantado. No sé qué final voy a sacar yo. Uy, el cuellito. Pues después del Overwatch me pensaré comprarlo. Porque creo que tengo ganas. Creo no. El Monster Hunter a mí me gusta. Le diré a Kiko que se lo compre. Y obviamente se vendrá y jugaremos Monster Hunter. Yo voy a Chapada a matar al bicho. One on the right's a peller from a village nearby. Gave some bloke the wrong advice. Bloke's mates informed on him. No sé qué final voy a sacar de este juego. Ahora, los DLC no voy a hacer. Just humans at each other's throats. That's not Radovid's fault. Who do you think set down the laws that mean folk hang for such offences? Claro, si ves a alguien que odia. Bueno, como nosotros, ¿no? What am I to do? I was born a Redanian. I won't desert. Besides, I enlisted when Vizimir was still on the throne. Now that was a good king. Wise and just. ¿Te lo estás pensando? ¿Tienes los DLC? Eso es lo que más siempre pregunto. O sea, si te lo vas a pasar, por favor, ten los DLC y disfruta todo. Let's talk. Must know why I'm here. Take it it's about our cobbler friend. Yeah, he came through here on his way out. Didn't come back though. Patrol went out yesterday. Reported an abandoned cart a ways off the road. Aimed to go out there, see if it's his. Couldn't get away. Thanks. Good enough to start with. Farewell. Vamos. Hold on. You got a pass? Won't get back through without one. Yeah, I got one. Tengo un pase. All right. Good luck. Thanks. See ya. Encuentra el carro. Tengo un pase. Ah, que tengo que ir para abajo y sin pase no me dejan. Yo llevo con el pase desde que empecé el juego. Buenas. Matarse, chusma. Mira la chusma sin pase. Yo siempre lo recomiendo rejugar. Y que seas. Ya juegue todo. Tira. Pero de otras jugando. Con una diferencia. Claro, con algunas decisiones distintas. Es que en realidad tiene mucho. ¿Cuántos finales tiene este juego? Matarse. Hombre, según como tú te hayas tomado este juego, tendrás distintos finales. Yo tendré. Pero aquí ya he venido. Aquí hay unos bandidos ahí. Según como tú seas jugando, tendrás un final u otro. Pues. Cart doesn't look damaged. Strange. Need to look around. Might find something. Signs of a scuffle. Un lobo. Somebody got knocked Hola, out. lobo. Y saco la espada. Estoy hablando con la espada en la mano. Otro lobo. Otro más. Ya coge la carne que después me dice: necesitas hígado de lobo, carne de lobo. Wonder where its wearer is. ¿Por qué haces sin zapato? A shoe. Something tells me I'm on the right trail. ¿Por qué hay zapatos aquí? Wonder where its wearer is. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. ¿Qué es esto? ¿Por qué me persiguen zapatos? Ah, son trolls. Es un troll. Es un troll. Por aquí. Porque los trolls comen. Está ahí arriba. Y es un troll.
Hola, amigo. Hola. Los trolls comen zapatos. Greetings. Por eso para la mochila llena. Yo me puse la habilidad de la mochila. You did pick me. I can see that. Just wondering how those shoes as well. ¿Te has comido entonces humano? Yes, you did grow. Like the mushroom. Aquí crecen zapatos como setas. Shoes don't sprout from the ground. Tía puta, mira el camino lleno de zapatos. Og y pog. Rog, og y pog. Oh, anger gets Og and Pog. Og and Pog. Those your friends? Finderinger's great Og Pog. Humans finder on big suited cards. Shoes is big like so. What did they do to this human? Og Pog man's cover to take. They're ¿Esa no all... la viste? Do you eat him? Nah, no. Body man's. A lo mejor le dijiste otra cosa a la hora de matar al rey. Oggy make man's shoes make. Hombre, hombre es el zapato. Ah, tenéis un pieza de zapatos para vosotros. You even need shoes? Shoes is on humans it is. Shoes is once Og, Pog, and Log. Big lords trollers be. Like humans is. So long. Adiós. Troll cave must be nearby. Tengo que tener cuidado porque el troll me pega una hocha que me manda bien cerca. ¿Y dentro? Pero aquí estoy yo ya. Oye, ¿os podía apartar? No hará falta la espada. Si hay un humano con ellos, no hará falta la espada. Aquí he entrado yo. ¿Ves que no puedo lootear? Aquí he entrado yo. Y aquí estoy yo. Y he matado lo que había dentro. Hola. ¿Qué están haciendo? Taller? Creo que lo que están diciendo no la hizo. Who better to teach trolls how to cuss? Geralt, my, been bloody years. This whole... Relax, Og. This bugger's an old friend of mine. Bugger friend old go. A whiz in soup throw. I'd make for an awfully veiny morsel. Right, true that. Just look at the plowing bastard. Naught but skin Sí, la and verdad que sí. bones. Se han callado. Well, gentle trolls, high time I travelled on. You, practice what I taught you. I'll give you a fucking exam next time I come through. Don't let no go. Tell us sit. Sit down. No quiero matarle. Tell us suck cock shoesies big. I can see you've made friends, but Taller needs to come with me. Blood nowhere Tyler go. Tyler shoesies makes. But I need him. Tyler's here stay. You shoesies got. Og shoesies got not. Rug got not. Pug got not. Tyler shoesies make. Tyler go. Now let's all stay calm. Taller will be back. He just needs to come with me. We'll, get some leather for your shoes. Si no lo has hecho, es cuando hay que matar al rey y dice que sí. Look at your feet. They're fucking mammoth. Need a damn bale of leather to make shoes for them. Understand? Me and Geralt will get some cocksucking leather. Then I'll come back and make you blasted shoes. No sé por qué quieren tantos zapatos. Shoesies pog for. And rug for.
2 pairs for each of you gnarled pricks. I'll go, but back come must. Knew you buggers were good mates. Sit tight, be back in a bit. Got to admit, you have a way with them. Never thought of having children. Children aren't trolls, and vice versa. Besides, witches are sterile. Ah, you've not changed a bit. Still tart as rotting rhubarb. Just happened to be passing through, or did someone send you to find me? Roach and Dijkstra. Ah, mean they've not forgotten me. Este tú tiene que ser muy importante. Muy I am importante. grateful you came to get me, Geralt. Must have a lot on your mind. All those monsters to kill. Hombre, aquí hay 3 troles, Heard cabrón. you 3 are planning to do some killing of your own. Huh? I tell you, clowns. Kinda. Didn't offer any details, though. Maybe you'd be willing. Gesture of gratitude? Sorry, mate. If they were mum, I've got to be mum. Joder, dime. Be that way. How'd you even wind up out here? Este tío no me va a decir cómo hay que matar a... ¿Cómo vamos a matar al rey? Probably brought their own. Brought fuck all, as I see it. Amateurs in uniform. And you'll not find a better cobbler than Tala anywhere in the north. Yeah, right. You doubt me? ¿De qué tamaño habría que hacerle los zapatos a los troles? Enormes, ¿no? Yo lo único que estoy pensando, llevo un rato pensando, los troles, los zapatos, tienen que ser enormes. I admit it. Cobbler acts my cover. Who takes an interest in cobblers? No one. ¿Ves? You sit there, doing your work, hammering on that sole, and blokes beside you talk. Bollocks, mostly. Sometimes, they say, thanks again, Geralt. I'll take it from here. And I'll be sure to tell Roach and Dijkstra how you buggered Organi's mates sideways. As I see it, they'll be so impressed they'll shit themselves. So what'll you do now? What do you mean? Head back to Novigrad. Dijkstra, Roach and I have got a master plan to set in motion. I'll ask again. Details. Forgive me, mate, I'm plowing cars. Este cabrón See, were it just up to me, se dedica I'd spill it loud a and hacer proud. zapatos y claro, mientras la gente habla y él repara un zapato, se entera de todo. I'm not on my own, so bloomin' unilateral decisions are out of the question. Trap stays shut, I'm afraid. Right. Gotcha. Tell me, you were a fence in Vizima. How'd you become a cobbler? Pick the least suspicious profession. The fence thing, shite cover. Pissed too many folk off. I didn't need the attention. It's all about being an innkeep. You need a lot of folk, you know, tossers mostly, are willing to talk about all sorts of things. Problem is, you're tied down like a mutt on a chain. One and the same yard all the time. Whereas a cobbler travels everywhere. Better believe it. Even cobbled together this fancy rolling stall. Un cabrón. Lovely. Bloody bullseye. I've made a small fortune out of it since the war started. Un pedazo, Those cabrón. pricks in uniform Este are tío es muy always listo. marching. Know what happens when their cocksucking boots disintegrate? Their feet bleed, blister up. Not a soldier out there wouldn't sell his mother for a comfy pair of combat boots. So long, Taller. And good luck. Oh, I can bloody use it. Radovid's one crafty ore with a clap. But we'll figure a way round that twat. Soon the whole bloody North will be blathering about how he got fucked. Careful it's not also blathering about 3 assassins, drawn and quartered. Fear not, Geralt. We know what we're doing. Farewell. Yo... Uy, la misión está por encima de... Sí, cabrón, pero esta misión no es. Uy, de verdad. La primera parte de la compilación terminada. La primera parte de la compilación terminada.
Dale la carta al raro varón. Busca la carta rara información sobre... Me da igual. En la oficina del varón. Es que eso me da igual. Es que las cartas me dan igual. Vamos a hacer la del cabaret. En el 24. Podemos hacer la del nivel 15 también. Pero pasará y seguirá pasando. No. Siempre pasará. Como ha dicho él vive del ejército. Por suerte para él, vive del ejército. Vamos a hacer un TP. Vamos a llegar aquí, vamos a hacer un TP allí. Siempre va a pasar. El ejército va mal equipado, va con mierdas en las botas, va horrible. ¿Dónde estaba el palo para hacer los TP? Lo tengo que ir allá arriba. Aquí dentro. Y encima este tío en realidad es un asesino. Vamos a hacer un TP, vamos a ir aquí arriba. Vale. Vamos a hablar de Jaskier y a... todo el resto. Sí, tío, aunque no es verdad. Hola. ¿Qué pasa? Yo tengo el pase, a mí me da igual. Hay dos misiones aquí, ¿eh? Uy, ¿qué pasa? The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, get out. Glad you came. ¿Algún problema? There a problem? A problem? There's some kind of problem here, gents. No. Just wanted you to meet my new pals before they bugger the fuck off. Because we're just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Vale. Duke? Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. Un agujero. Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Duque. Word does he's out to get a new horse son Junior, el but nuevo the cerdo bugger's missing hijo. a hell of a lot. Specifically coin, influence, men, and class. And the other? Errol. A scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance. Francis Bedlam, the king of beggars. Yo lo conozco. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Alwyn. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. O sea, como ahora. Got a buyer in heat for un poco my como collection. ahora. Missing just 3 cards. Que las cartas valen más que el juego. Las cartas de Pokémon valen mucho más que el juego. El juego es una mierda. Te ayuda, anda, te ayuda. We'll try to hunt down ¿Quién those coño juega al cards. juego de Which Pokémon ones you need? de cartas? Fringilla, Al TGC. Vigo, ¿Quién juega? Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Coca-Cola. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. Coca-Cola cero. I'm betting Zed's got them. He quit fencing recently, only deals Que in cards aprovecho el now. mate. Unfortunately, the arsewite won't talk to me.
Not after I bought a one-of-a-kind Scoia'tael card out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pond. Has a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand. Y cenando tortilla de patata. No problem. See you later, Aquí ya Sultan. es tarde, aquí son las 9 de la noche ya. Vale. Vamos a hacer la misión de este tío. O sea, vamos a... ¿no? Ahora después vengo a Jaskier, porque si no a este tío le van a partir las piernas. Y por lo que sea, no me gustaría que le partiesen las piernas de los pocos amigos que he visto en el juego. Porque la mayoría de gente me quiere matar. Espérate, consigue las cartas. Tengo que jugar ¿Tengo que jugar contra ellos para conseguir las cartas? Si tengo que jugar no lo hago, ¿eh? Lo digo ya. Hola. Locked. But looks like Zed's inside. And in hot water. Gotta find another way in. Another drifter in from Temeria. Si hay que jugar a las cartas, no juego, ¿eh? Yo a las cartas se me da horrible. No juego. No he hecho ni un mazo ni nada. ¡Uah! ¡Hostia! Must be Zed. ¿Quién coño lo ha matado? Hostia, y está muerto. Adiós, aquí hay alguien. Find it? No. Hola. Duke will be peeved we didn't get Zed to spill where he keeps the ledger. I tried, didn't I? Might have pressed him too hard. Shit. Well, at least we got the Isengrim card. La carta es mía. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! A puños. No, no. La carta, gracias. Isengrim foil Tiana from the Scoia'tael deck. Wonder how much this card's worth. Ledger might be worth snooping around for. They were looking for something. 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 No, a mí igual. Ni las cartas ni las carreras. Must be the names of people Zed sold cards to. Ni las cartas ni las carreras. O sea, las carreras las se pueden jugar. Las carreras se pueden jugar, pero las cartas que no tengo ni idea de estas cartas. Lo digo porque me veo venir que juego el siguiente juego que es de cartas. Me veo venir que juego al Yu-Gi-Oh! Y me decís, ¿y cómo no sabes el Yu-Gi-Oh! Y no sabes el de este? Porque el Yu-Gi-Oh! Es más sencillo. Bueno, más sencillo. No es más sencillo en realidad. Solo que ya lo tengo en la cabeza metido. Tú toma la carta. Tu colega se ha muerto. Geralt. About those cards. You got them? Got the Isengrim card. Show it here. Ha! The sea elves are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. Won't cry over spilt Zed. What about the other cards? Zoltan, sure this business isn't getting a little too dangerous? I mean, men are dying Esto es over un these poco cards. crítica. Just Zed. And believe you me, Esto es un poco he wasn't an crítica innocent a bystander. día de hoy, ¿eh? Besides, I'm certain you ¿No? snuffed his killers Porque out on the spot. So why hay worry? muchos, los coleccionistas Tell me about the other cards matarían. instead. Didn't find the other cards. Fuck! Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me.
Entries show him selling the cards to Caesar Bilson in Ravi. Could have been worse. We need to pay him a visit. ¿Quién es Ravi? Ravi? ¿El nombre? Who's he? A common card sharp and a Saúl y swindler. estafador. Boggles my mind where he got the coin for the Natalis card. ¿Está bien? Ever since I gave him a smacking, things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. ¿Y Blitzen? Who's Caesar Bilson? Cleaver's clerk. A decent fella once, but so high and mighty now you can't drink with him, let alone go fishing. Fishing? He married the Anglers Club, the pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Zoltan, seems awful important to you. Si no hay que jugar I'll al try to get you Wem, those cards. Thanks, Geralt. We can see Caesar together. Meet me outside his townhouse. Gaudiest eyesore on Hierarch Square. He had the facade painted gold. And if you want to see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon if I were you. All right. See you later. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, good luck to you, Geralt. ahora voy, un momento. Ok. Vamos a... No. Vamos a ir primero allí y luego nos reímos con Zoltan. You're a vulgar one. ¿Puedo hacerme una coraza mejor? No. Cabbage last night. Head feels like it's full of sauerkraut. Vamos primero a la de Ravi este y luego vamos a la otra. ¿Por qué primero la de Ravi? Porque es más práctico. ¿Dónde voy? So, what's it gonna be? Got an itch needs scratching? No, gracias, no me pica. It's everywhere. I see it all around. Yo tiene que pelearme. Yo tiene que matarlo. Uy, tiene pinta. How about that? It's the flea-ridden mutant. ¿Qué tal? Please. ¿Me conocéis, no? Ravi loves company. Look how happy he is to see us. You happy, Ravi? Sure, he'd be happier if you stopped digging the point of that dagger in his back. Oh, you're just saying that because you don't know the situation. Our mutual friend Ravi. A mí la vida de Ravi me da igual. Play for his life and. Oh, you got the card. What else do you want? If you'd just given it up instead of trying to cheat us, we'd be out of your hair already. As it is, that's all your fingers broke. So, it seems the Witcher will have to pay for you. Sound good? See? Ravi's on board. What do you say? We add some spice to the game. ¿Qué tal si os mato? Raise the stakes.
¿Puedo decir que os mato y me da igual la vida de Ravi? Fancy that. Juego contra... Es que me da igual. I got no use for Ravi. This witcher's no fun. Que Ravi me da igual. ¿Para qué mentir? Que Ravi me da igual. Esto hubiese estado guay si Ravi me importase. Pero es que a mí el puto Ravi me da igual. Disculpa. Disculpa. No, a mí el Ravi este me da igual. Ha muerto. Lingote. Tiene un lingote de los que necesito. ¿Tienes más? La verdad, no iba a jugar a las cartas porque soy malísimo. Perdón. Coño, qué susto cuando grita. Vamos por el otro. Gracias. No, vámonos. Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo es que las cartas no sé jugar. Si supiese jugar, mira. Nunca me he enseñado, no me ha entretenido. Por aquí está que le puedo vender libros. ¿Le puedo vender libros? Le vende libros también. Amigo, libros. ¿Le puedo vender espada? No. Le vende libros. Esto suena a broma, pero no. Le voy a vender libros. Por ejemplo, 2 de este. No sé qué es, pero 2 son para ti. ¿Cuál más tengo repetido? Este tengo 2 para ti. 2 para ti. 3 para ti. 3 para ti. 1 para ti. 5 para ti. Y esto da un dinero. Lo de los libros repetidos da un dinero que es muy poco. Pero es dinero, tío. Te da 4, te da 14, te da 20 o 16 o... Pero como tienes tantos libros repetidos, acaba dándote más de 200 o más de 300 billetes solo en libros repetidos que ya no quieres para nada. Que yo no los tiro todos porque me conozco el juego y me va a decir, ¿necesitas este libro? ¿Ves? Todo, 1242. Le he metido a este tío todos los libros. Y ahora voy al men de aquí y le vendo las espadas. ¿Estás abierto? ¿Estás trabajando? Bueno, vamos a hacer la misión, por culo. Si uno se vende de carta, conseguí salvarlo. ¿Lo salvaste? Que ven por culo. Ah, you're here. How'd you make out with Ravi? Got the Natalis card. Excellent. Now we've just Caesar Bilzen to fleece, and we'll be home free. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. Certainly keeps the card there. Can't we just buy the card off him? No pude, perdí la partida. If I had a coin to spare, I'd Yo lo mato. Povis. Yo es que no sé jugar. Caesar Lo never mato. sell Fringilla. But don't you worry. He won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakaman spirit for him. A taste of the Motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't drink. No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 Maids of Vicovaro at the top of your lungs. So what's in this cabinet? Ah, no man knows.
you'll be the first to see it. I suspect it's either to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Vamos. No voy a jugar las cartas. Si puedo matarlos a todos y llevarme la carta, estupendo. Shive. Caesar Belzen. Remember our quarrel about who's king of the Pontar? The Pike's king of the Pontar. Well, see, I've come to convince you it's the catfish. And I do not come empty-handed. Who's he? Geralt de Rivia, brujo. Oh, that's Geralt. Does Geralt fish? Yeah. Cast an earthworm the other day. Caught this huge perch. In the Pontar? You betcha. Sí, pesco. Can't listen to this hogwash sober. Come in! No aguanto sobre las chorradas. No aguanto sobre las chorradas, So dicen. what Sanders are eager biters if they taste like shite and soapy water? That's because you're about as good a cook as a goat's arse is a clarinet. Just recently, I took some fresh time. And it tasted like time-favoured shite. Shut it. So, recently, I took this time... Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? A mierda. Las percas. ¿Están buenas las percas? Es que me gustan. Happen to like Xander. You're a witcher! When you shoving them potions, shit's a delicacy to use. A witcher? Never mentioned he was a witcher. Milton, did you hear Vibo Batilda last cast a pea and caught a young Que a lo que le gusta la pesca, qué pesado. Cocksuckers lying like always. Pontar Pike aren't so dim-witted to go after his rotten peas. You need live bait. Or night crawlers, though the pike aren't as eager. Don't know why. Hostia, yo odio la pesca. Up a crawly, so fat and lovely, I started drooling. Es muy aburrida. Would I eaten it myself? I'm not so sure. Geralt, what do you and your pals use up at Kaer Morhe? ¿Cebo vivo? Cebo vivo. Live bait. You see, Chibi? He'll make a good angler yet. In some 50, 60 years. We'll wait and see. Geralt, go fetch us another bottle. Right. Can see the A mí bottom me of this encanta one. el juego de pesca. Vamos a jugar un juego, lo estoy pensando ahora mismo. Vamos a jugar un juego aquí en el que se pesca. Ahora, no es fundamental, pero yo sé que se pesca. Es que siempre tengo pensado los siguientes juegos a los que vamos a jugar y cuando me pase este, tengo ya los 4 juegos siguientes ya pensados. Y te traigo más vino, no te preocupes. Knife looks like it's attached to the tabletop. Drawers open. Triangular hole in the wall. Interesting. Fits perfectly. Secret door behind a bookcase. Classic. Entonces, jugaremos un juego en el que se pesca, que es el Dragon Ball Kakarot, pero no vamos a pescar. Ok. Yo es que la pesca en el Minecraft y en esos juegos, mira. Dining set from which emperor Pero during his coronation ceremony. En la vida real. Statuette of a man. Wasn't carved, but produced using magic. Shame I can't ask Triss about it. Here's Fringilla. Coño, mira, ¿qué es esto? Que lo quiero saber. Rope with which Stefan Skellen was hanged. Hostia. Espada ornamentada y me la llevo. A
Follar no sé qué y me lo llevo. Wonder if it's the real thing. Joachim de Ved's skull. Pretty grim curiosity. Full armor of the 7th Dareland Brigade. Excellent condition. Portrait of Emperor Emir. Emperador. On wood. Pretty flattering, I'd say. ¿Falta algo? No, ya le he robado. Vámonos. Pon esto en su sitio, ¿no, Gerardo? Bueno, le da igual. Le da igual. Le da todo. Estoy con el vino. I've heard of you before, Whitehair. Perdón. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. It's grown late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Han traído por la puerta. Belzen, with a message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I Este can tío trabaja para explain Sacabuche. Sacabuche es colega. Too late. Grab him. And you two, get lost. Este Sacabuche es colega. Right, just on our way out. Lo siento, pero Sacabuche es colega. No voy a... Looks like Cleaver will need a new clerk. Yeah. Shame about Caesar. No, he didn't know. No voy a shit pelearme about contra fish. Sacabuche. Looked through Caesar's Es cabinet decir, yo no voy a upstairs. pelearme contra Sacabuche. No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Ved's skull, Vatier de Rideau's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite. Disgusting fellow. To think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would pay a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. No. If you say so. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier. Magic spell on it of some sort, but I can't tell what kind. Triss ought to know. Triss is no longer around. So, got the full set of cards. What now? Now we collect a shite load of coin for them. Let's go. Así que la... Me molesta mucho eso. The exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind? Oh, I'm more likely to. Had so many buyers for these cards, I felt like the belle of the ball. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Don't know much about him, but he's of Duke silk. Vile times when beggars can put letters together. Foul. Oh! No me fío, No me fío en nada. Ah, at last. I fear the body's gone cold. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed. More or less in that order. Now, the cards, please. I trust obtaining them wasn't too troublesome. Try it and find out. You wish me to try? I'm not as foolish as Earl. You ought to know that by now. ¿Qué te crees? ¿Que no puedo contra todos? Get to work, boys. The dwarf I wish to have alive. I must have a chat with him. Doing it. Geralt, bastards getting away with my coin. Damn it, with our coin. Chase the horse in. I'll tend to the others. ¿Seguro? Ah, pues sí. Dios. No puedo ni pegarles, ¿eh? Bueno, pues voy a matar a este tío. Por llevarse el dinero del enano, porque mío no es. Que no mienta el enano. Que no mienta el enano. Nuestro no es.
What? Can't understand a word. Can't get away, Duke. Might as well stop. ¿Dónde ha ido? Le ha cortado la lengua. Lo peor es que yo no tengo prisa. Estoy por aquí tranquilito. Y si hay más de un enemigo, lo convierto en un aliado. Te enseño el hechizo, que no lo habéis visto todavía. ¿No se ha ido por ahí? ¿Por dónde se ha ido? ¿Y se ha ido por ahí? Ah, no, hay más para abajo. Se ha ido por aquí. Nada. No pasa nada, ahora te cojo. ¿Qué crees tú que no te voy a coger? ¿Te crees tú que metiéndote por aquí no te voy a coger? Anda, anda. Por el lado. Hola. Soy un brujo. Debería haber hecho el hechizo, aquí lo puedo hacer. No lo hago porque soy tonto, básicamente. Sube, Gerardo. Ay, Gerardo, el reviero eres. El reviero. Que necesito minerales, Gerardo. Que no estoy looteando porque quiera. Que necesito lingotes de acero meteórico. Mineral meteórico, muy bien. No estoy robando por robar. Hola. Mira, si te has hecho daño, si eres tonto. Leave me, swiving drowners. Claro, te has ido por ahí. Ha ha. Highly amusing. No. If I give you the coin, will you leave me be? No. No. Rather make sure this was our last meeting. No. No. Porque... No. So, you get him? You get the coin? Yes. And what about Duke? Finish him off? Mm-hmm. Ah, that's grand. Porque yo voy a ir... What's your preference? Coin or cards? Sí, puedo comprar. Sí, pero no sé dónde está el lingote de acero meteórico o de hierro meteórico. O sea, no lo puedo comprar ahora mismo. Me quedo el dinero. Me quedo el dinero. Rather have the coin. It's yours. I'll still pay the king of beggars on time. Won't that No sé dónde comprarlo. be surprised? Good luck, Zoltan. Thanks, Geralt. And remember, the catfish is the king of the Pontar. Zoltan. Nice. Aunque bueno, en el 21...
times when beggars could put letters together. Why is your hair so grey, darling? Estoy todo el rato haciendo misiones y acabando de noche. Lay me down with a barrel of beer. Mira, esto es lo que yo quiero. ¿Vale? Para que tú entiendas lo que yo quiero. Placa de plata meteórica. ¿La puedo hacer? Necesito un lingote de plata meteórica. ¿No? No era esto, era plata. Más 8. No, era... Espera. El 22 más 5. Esto lo tengo. Placa de plata meteórica. Placa de plata. Necesito un lingote de plata meteórica. Para el lingote de plata meteórica necesito el lingote. Quiero el lingote. Lingote de plata meteórica. Ah, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Tengo lingote meteórico y lingote de plata. Gracias. Ahora voy. Ahora voy a hacer que sea de día. Oye, es verdad, no me acordaba. Voy a sacar las espadas de grifo. No me habléis. Gracias. Vamos a sacar las espadas de grifo. Y los zapatos de grifo eran estos, los de grifo. ¿Cuáles eran los de grifo? No me acordaba. No, los zapatos los llevo. ¿Verdad? Verdad, no me acordaba. What? Oi, beware the gutters. Gracias. Need something sharpened? Artesanía. Necesito. Vamos a verlo. Necesito solamente... Lo vendes. No me jodas. Vale, vende una. Un lingote de acero. ¿Es esta espada? Sí. Lingote de acero oscuro.
Lingote de acero oscuro. Tengo aquí 2. Ahora con lingote de hierro y acero. No. Artesanía. Lo tenemos. Ahora, la espada de plata. Vale, hemos hecho las espadas que quería. Gracias. Vale. Hemos hecho la espada que quería. No me acordaba de esta mierda, tío. Más 10 y más 8. Muchas gracias, ¿eh? Es más, ya vienen con un hechizo puesto. Espada de grifo. Las mejoradas. Ya vienen con uno puesto. Les voy a poner... Envenenen. Esta que tiene. Potencia de ataque. ¿Y esta? Pues le voy a aturdir. ¿Y esta? No. Voy a poner que... Congelar. Ya, es que no me acordaba, tío. Es que como es tan rollo, mi cerebro ha dicho no. Ahora ve que necesitamos. Tú que me ven dinero. Muchas gracias, de verdad. Got some. You've come to... Tengo estas 2 espadas. Welcome. Willing to craft some. Ahora quiero craftear algo. ¿Qué era? De botas no era ninguna. Que esté en mi nivel. Era la coraza. Necesitaba placa meteórica. Placa de plata meteórica. ¿Sí? Placa de hierro, placa de plata meteórica. Necesito lingote meteórico. Y lingote meteórico se hace con... Vale. Lingote de plata meteórico. Lingote de plata meteórico. Necesito 2. Lingote de plata. ¿Qué necesito más? Ah, el dinero. Estoy haciendo mierda, pero me olvido de que necesito dinero. El dinero se consigue fácil. Ya lo tengo. Importante. Lo más importante de esta vida, el dinero. So long. Ahora, ya voy full grifo. Pero full grifo mejorado además. Le voy a poner Igni, porque es la que más uso. Y el pantalón. No, Igni más no.
Ladear, que es la de empujar. Ya voy, full 6. Ah, para el bloqueo funciona Gran Maestro. Ok, ya voy. Esto full. La ballesta nueva. Y también la de grifo mejorado. No me acordaba y me ha salvado la vida, tío. No me acordaba de cómo hacer los putos lingotes de mierda, tío. Ahora nos vamos a donde está Jaskier y guardamos cosas. Damn this, watch it. Ah, I watch it. Scrubby hog. Oh. 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 Ah. I hope you go bald. ¿Sabéis lo que estaría guapo? Esto es una cosa que solamente da solución a los putos frikis asquerosos. Esto es la solución a la gente que no... Esto es la solución a mí. Vaya. Un estante de armas. Quiero un estante para poner mi armadura y mis armas. Porque esta armadura la voy a dejar de usar en X tiempo. Y yo quiero un estante. What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. Where do you get this cabaret idea? A eso de crear cosas no le seguí mucho. No, es lo mejor. En el juego es lo mejor. Remember? Aunque es un poco aburrido, es lo The mejor. dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. Maybe the Vivaldis would give you a loan. I'd vouch for you. Funny you mention that. I went to see Vivaldi. You know what he said? Witchers are no good as guarantors. The risk of premature death is way too high. But I have another idea. I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Name rings a bell. Isn't this the woman you abandoned without saying a word? Hostia, ya sé quién Stepped out es. for a bottle of wine, never to return. You know I bought that wine for a reason. Long time ago, that. Been away a while, sure. Está la gente moviéndose aquí y creo que es en mi casa. Y es un hijo To puta draw moviéndose on aquí. your authority. You've got some, you know. No matter what you might think. Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena. One of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's Yo la tengo ya. house. Yo tengo ya esa espada. Let's say I agree. Una espada de See romo, Madame las que no Arena. tienen filo. What'll you be doing in the meantime? Something I have to finish.
but I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. No. Sorry, Dandelion. You always say that. Got him. For you, my... Ran into Molly. She says hello. Molly? Which Molly? One you promised to show your butterfly collection to. Ah, yes. Now I remember. Butterfly collection? You of all people could stand to be a little more inventive. Molly didn't need inventive. She needed attentive. Average, run-of-the-mill girl. Give her a smile. Notice her shoes. Let her chat about them a bit. And she'd turn into a well-spoken passion. Got a portrait of Hierarch Hemmelfart I'm willing to part with. Want it? Yes. Those halfling painters. This one of theirs? Wonderful. I put this up at the Rosemary and Thyme. It'll make those temple guard inspections so much easier. How'd you and Priscilla meet? Huh. En realidad está guapo lo que llevo puesto. It was at the court of Duke Hereward, the annual balladry contest. We faced off in the final. Who won? I don't remember. I bet. Probably lost and you don't want to admit it. Actually, she'd caught my eye, so I let her win. I was counting on getting a prize after the contest. And did you? That, my friend, is not your concern. Esto tiene hijo puta. Gotta tell me, how'd you wind up owning this establishment? You'll never believe this. I Alonso Willy. From none other than Alonso Willy. Bastardo padre. Poor son senior himself. You're right, I don't believe it. Alonso ruled the local underworld with an iron fist, but deep down, he was a romantic. ¿Le ayudaste a ligar? This place is one of the reasons his son's not my biggest fan. See, Cyprian Jr., that is, wanted to make this a brothel, but the Rosemary went to me, and I planned to turn it into the most elegant venue in town, a den of art and culture. What did you want from Sophronia? Slipped my mind. Geralt, I want to transform this esteemed establishment Nunca into a first-class cabaret, and that takes funds. Enter Sophronia. I remember now. Gotta help you convince her you're trustworthy. Exactly. And to do that, we need a sword from Matt. Te ayuda, anda. Fine, but... Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work. La trampa que le quiero hacer. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. Consigue una espada de utillería de Madame Irina. Yo la tenía. La tengo, ¿verdad? Esta. Espada Roma. You never given me nothing but floppy diddly. You don't know how to give, you can't receive. What's he schemed up this time? Pero no hace daño. Parece que sí, parece como si fuera la legendaria que llevo detrás. Pero no hace nada de daño. Ah, como me olvidé de ponérmela. ¡Un muerto! Just lovely. Coño, qué susto, cabrón. There must be order. Hola. Hey! Oh, don't touch me. Ah, como el de teatro le caigo bien. Pues no pasa nada. Ya la robé. Hola. Ah, so good to see you. You and Dudu know each other well? Yes, though he's never told me much about himself. He was a merchant once? Dudu always had a penchant for enterprise. Probably too honest to succeed in Novigrad, though. Precisely. I've told him countless times that no matter how many times he changes his appearance, the good in him will always emerge. Bloodthirsty tyrants and vicious assassins. He played them so poorly. That must be why. Whereas he always made for an excellent trusted servant or ghost of the old king.
Got a Yo tengo una request. espada de Need esa. to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. My. Whatever do you need that for? I don't know. But Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Well, Thanks. I'll try not to damage it. Me voy a poner dos espadas pochas. A ver. Pero me ha dado la misma espada. El juego es tonto, que ya la llevo. ¡Peleemos! ¡Ay, tiene encantos y todos! Hostia, este juego está tonto. Don't know who you're looking for, but you won't find him. O sea, me ha dado la misma espada, pero Roma. La voy a matar. O sea, es que tener que hacer que Jaskier sea el que me gane en pelea. A mí no me gusta. A mí no me gusta que sea. Apartarse. Apartarse. A mí no me gusta que Jaskier sea el que gane en ninguna pelea en general. Ah, esto es el peluquero. Ahora si queréis me corto el pelo y decidís, quien haya aquí decide... Bueno, me lo voy a cortar ahora. Quien haya aquí decide el pelado. ¿Ok? Hostia, y este... Es muy fácil. Yo le doy al peluquero y vosotros decidís del 1 al 5. Y si no me piro. 1, 2, 3, 4 y 5. Medio suelto, todo rapado, largo y suelto, rapado por los lados, corto arriba y coleta. El corte elfo rebelde y largo y suelto, todo rapado, cesto la coleta y medio suelto, atado detrás de la cabeza. Eso es lo que pone ahí. Cuatro. 1. Rapado por los lados, corto arriba y coleta. Este quieres. Este es el 4, Le doy. Y la barba. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo. Del 1 al 5. Dime y le doy. Pone bien afeitado, barba entera pero corta, perilla poblada y bigote corto. Bigote mosca. Le doy a bigote mosca. Yo mañana en el peluquero. Me voy. Así me voy. So long. Así me voy, Así me voy con el bigotillo y el pelado. think I'll go lie down. Know what she drinks in the evening before she retires. Not milk, but blood. From a sorcerer's skull. And it's a sorcerer's blood. Hasta ahora, más o menos. Sí, hasta las 9. Con el bigote y el... Míralo, con el bigote y el pelado. Ah, finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just save her from a bandit. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Yo nunca andaba de noche. Nunca. Knew you'd see the sense in it right away. De noche está todo guay. Un plan buenísimo. This can actually work. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Ok.
Pero, ¿me dejas? Stop right there. What is this? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and El last miedo y mi warning. gráfica. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the Las city dos call cosas que me están the que Crimson matan. Avenger. No, not the Crimson Avenger. El miedo y la gráfica. La lluvia mata más una gráfica. Una gráfica vieja, la lluvia o el agua. You're better than I thought. Guards! Ow. They'll drag you away in shackles. Au. The Crimson Avenger triumphs again. My hero! Are you well? One blow struck true. Another scar from my collection. Come inside. I shall bandage you up. Be gone, vile bandit, or the Crimson Avenger will beat you senseless! Yes, Tolerance yes, and of superstition course. have always been. Ah, ahora son espadas estas dos. You expect me to believe that? Siempre quise salvar a una chica en apuro. Eso es lo que quiere Jaquier. Esta no la he usado. Those hunters would burn a rainbow if they could. La lámpara mágica esta se usa tampoco. Ah! Strange. Como que qué raro, ¿qué ha pasado? Sick. Sick of it all. Oh! Ah. ¿Tenéis sándwich? Tenéis sándwich. Un sándwich. Let 'em in if they're so eager. Black ones, red ones. Lollygagging. I was having a bit out minding my own business when suddenly Help a poor fellow out. No. No loitering round here. What village are you from? Willows. It's in the area 2 days road from the Zima. God, alright. Old man Newman left me a gift last time. Black ones for dating. Vamos a guardar la espada, las espadas estas increíbles. Ones for dating. Don't long as they pay. Don't know how to give, you can't receive. Hola. Aren't you too old to be out whoring? To give, you got to have talent and character. Yo me acabo de hacer, me acaba de decir la mujer esta, no eres muy viejo para irte de putas. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all pizza. So will you finally decide what style you want for this interior? What are our choices?
Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him long. Say something. You're both stage artists, and cabaret's a form of theater. Interior should reflect that. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Me lo acabo de inventar. Well, well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. ¿Qué hora es allí? Have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. True enough. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. I'm not. I mean that. Nothing wrong with the principle. Dandelion just knows how to enjoy life. It's a good thing. Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Las 6 en Argentina. Well, he said as soon Hombre, as sí, he got las the call, 18 a las 6 de la tarde, la vi. choreographer. She's missed the last few rehearsals. I Y certainly hope aquí he's not las 10 de la gotten into noche, trouble. ¿sabes? Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. No encuentro a Jaskier, pero Jaskier, ¿qué estás haciendo? Aren't you too old to be out whoring? Yo me soy el jefe de esto, ¿eh? Que te mato. The new double shades. Oh. No. Oh, fuck, don't write it. From now on, assume your every move's observed. Right. ¿Dónde está Jaskier? Polly, everything all right? Open up! What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've got to help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait, do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. Déjame buscarla. How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, You'd visit her? Often? I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary and Thyme. They worked on the dance numbers. I composed. So, Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter and start looking. Fine. Let's find the key. Vamos a buscar la llave. Déjame a mí. Living. We've no monsters. Not here. The key. Hola.
¿Qué está pasando? What the devil's this? Me parece que a mí... Get out of my house. Watch it and leave the woman En este alone. canal no tengo problemas de nada. She's my betrothed. But I'm not your property. ¿Cómo que no tienes problemas de sonido? ¿En otros canales de Twitch te va mal el sonido? Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. Deja que ya My que se friend explique. asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. Una mezcla en She otros. said you're erudite and have an open mind. No sé, yo nunca he tenido problemas de sonido, apenas he tenido. Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. A lo mejor cuando te comes un anuncio, si te comes un anuncio te quita el sonido o algo así. Artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she Pero no distingo lo que dicen y el... You mean to say coin? And fame. No, cuando está el... You have my word. Hay momentos que el sonido está mucho más alto de lo que dicen, ¿eh? Suppose. In that case. I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Adiós, Polly. Hay momentos que el sonido está mucho más alto. I'll catch up to you. O sea, que de repente la música empieza como a venirse arriba y ellos están... Never expected that to go so Y el well. sonido tú. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlegs. Commissioned some new De repente placards empieza from him a while ago, y tú estás but hablando. Rubio came across the old version. Plowing Eso lo artists tengo got some bajado. serious explaining to do. Who's Rotleg? Never heard of him? Hank Rotleg, famous portrait artist? Commissioned a portrait artist to paint your placards? Henry's an old friend, needed the coin. And I decided we needed new placards to promote the opening performance. Seats won't fill themselves, you know. I'll go see Rotleg. You head back to the Rosemary, where Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Junto al puerto no es como muy poco específico. Junto al puerto, pero junto al puerto ¿cuántas personas viven? Vamos a por los carteles. Hay que cambiarlo. Mira, subió el tejado. These vagabonds must be divine punishment. Hola. Uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Estáis saqueando? Looking for Rotleg. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city. But I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served.
Take what you want. I'm just here for some placards. You deaf? Didn't you hear me? This is all mine now. Fuck off, freak. And here I thought we'd resolve this peacefully. Tiene la espada ahí, sácala. You'll regret this, mutant. Aquí. ¿Qué no sé? Esto es para que... Coño, yo os he dicho. Yo quiero unos carteles. Ya está. ¿Os lo he dicho? Tell me what you want, damn it! Unos carteles, te lo he dicho. Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rotlick, where's he? Same place as always. Vehicle bud estate. Losing his last crowns at the races. See? Wasn't that easy? Could have said so right away. Me ha costado, coño. Estoy preguntando. Os tengo que meter una paliza para esto. Que no quiero pegaros. Los bonitos cuadros que viste antes, señor. Con whisky, con no sé qué. Le estoy robando todo. Con todo lo que pinta le estoy robando. Está el señor aquí pintando unos bonitos cuadros. Os digo que me ayudéis. Y sois unos capullos. Ayudadme. ¿Dónde? Ah, ahí estoy yo ya. Tranquilo, que voy a por ti. Vamos al TP. Vamos a guardar que te lo tengo en cada 5. Me estoy meando. Hacémoslo para mí, me estoy meando. I like rain. Keeps the roads indoors. By order of the hierarch, You're the light that never fades. Vamos al TP, vamos a ver al tío este y cogemos los cuadros que necesitamos. Aquí. Está dentro, ¿no? ¿Qué hace efecto la coca? La Coca-Cola o la cocaína. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos hace más efecto? ¿La Coca-Cola o la cocaína? Ah, pues una bomba. La hago. No, me estoy tocando el labio así. Estoy así porque tengo una cosa en la boca que me está molestando. No tomo droga. No, la gaseosa que tomaste. Ah, por los eructos. ¿Qué va? Yo eructo con nada. Vamos a buscar al Raulek. Al Raulek. Yo solamente quiero unos carteles. Recordad, aquí hay una misión. ¿La veis? Ahí arriba hay una misión. Ah, la de los caballos, ¿no? Ah, que me meo. Wondering if I could take part in the... Esta es la carrera. ¿Ahí te vas a quedar? Este es Raúl. No, me meo. Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them. As a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race.
Debo correr en una carrera, ganarla. De Luverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son, Sam of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Luverton's offer and lose, I shall be in bondage to him. Bueno, corro yo. ¿Gano yo? No tengo 200. Let's do this. I'll enter the race. You'll bet on me. No tengo dinero. Pay your debts, then give me the placards. You are that good a rider? Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. Gano yo y me da los carteles gratis. No tengo 200. Hola. Me estoy meando y encima tengo una carrera. Ahí hay algo. Uy, ahí arriba he visto algo. Ahora voy. En tu cuarto. Sí. Tráeme tortita. O tráeme galletas. No te lo bebas, no te lo bebas. O para ti, déjatelo para ti. Toma, chino, como piensas dar. Vale, tráeme I never galletas. expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do No a sé ni good cómo deed ganar. from He time ganado to mi time. madre hablándome. Yo ni sé darle Get those caso. placards now. I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Ah, damage. Fácil. Damage. ¿No? Fácil. Pero mira lo que había aquí arriba. Había algo, ¿no? Aquí arriba había algo. Ahí, un punto de poder. Place of power. Should draw from it. Esto es lo que yo más indeciso estoy. ¿Qué mierda me pongo? Lo que yo más indeciso estoy es esto. Lo que yo peor llevo es esto. Cuando tenga esto de aquí, esto va a ser rojo, ¿eh? Full rojo, esto azul y esto verde. Y este va a ser de esto. Que me sigo meando. Pero me sigo meando, pero meando, ¿eh?
Oh, that's bad luck. Rains like this come sowing time. Rains like this come sowing time. Ahora ya he ido. Entra mi madre, empezó a hablar con ella. Me ha dicho, ¿por qué no le hablas no sé quién? Y yo, pues háblale tú. No, y me ha dicho, yo no. Ven. Me sale la E encima del tío porque he tocado el ratón. Me estoy poniendo la manta, que aquí hace un frío. Aquí hace un frío que pela. Behave, Witcher. Ever heard the legends of the White Wolf? Pero ¿qué le he hecho? Hello, Sourpuss. A performance by the illustrious duo. Eso está todo bonito, ¿no? I've told you. Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant Por aquí garb. mucho calor. De suerte estamos que no hay cortes de energía. Es verdad, el otro día... Which emphasizes that the place has undergone a transformation. Just Diga, a better wow. ring to it all round. Guess No, everything's no me ready. acuerdo dónde. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Sí. Why not? That's my boy. Una copa sí. Con el bueno de... The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me? She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg.
Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? En España no es la capa y la daga, es capa y puñal. Lo que está diciendo el del libro no es capa y la daga, es capa y puñal. She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time to learn. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's... What? Speak, man. She's badly, been attacked. They took her to Vulmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please. Of course, let's go. Vamos. ¿Qué nació? Gods. Priscilla. ¿Quién mierda se atrevería a atacarla? Is she gonna live? Well, I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Who could have done this? That I do not know. I do, however, know she is not the perpetrator's first victim. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. Okay, ha sido cirujano de guerra, ¿no, este tío? I wish to help. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance. ¿Me dejan entrar a la morgue? But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, Doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Mm-hmm. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. El que haya sido lo que mata. Vamos con el tío este. You lead. Entró por las cloacas.
So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temp. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Hey! Help! Help! ¿Cómo te lo acerco? Dale tu remate. You're ugly. But of course. Yes? What is it? Excellent fool! ¿Cuánto hace que no viene por aquí? Porque si hay brujas del agua y hay tal y cual... ¿No? Hay como... Lost it. I kill one, another takes its place. I know how you feel. Believe me. Where to now? Up? Yes, it's not far now. Priscilla. How's it look? Give it to me straight. No sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. La mía una mierda. No, no, pero la suya es peor. Y eso que lleva la grande. Strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Take the ladder. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb. The coroner, for example, or Reverend Nathaniel Pastodi. Un libro que no he leído. We seek the corpse of a dwarven. Una... Woodcarver. Recordemos que me llevo todos los libros para al guión del bandido. Looks like necrophages got to this one. Let's keep looking. Human. Wrong body type. Para venderlo. Diario de un tragador de fuego. This isn't it. Diario de un tragador de fuego. Este no es el que hay aquí, este es el médico, ok. Pero la persona que hay aquí... Ese de Temeria. Human. Wrong body type.
Porque hay un libro así en ese sitio. Tiene que estar aquí, ¿no? Tiene que ser uno de estos. Descripción de razas antiguas. Este. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood? Not a bit. Start the autopsy. Where? His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Tiene una flecha en la mano, buguea. See anything interesting on his legs? ¿Ves que está hacia hablando y tiene una flecha aquí? Toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. Mano. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? Con una flecha bugueada en la mano. He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience? Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Esta mierda, la ballesta que te deja bugueado. But someone took it off him. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Tiene algo dentro. Formaldehyde. Formaldehído. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay. And why Ve. Vamos a ver la cicatriz. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. Con la flecha en la mano. Con el virote de balleta en la mano, ¿vale? ¿Qué mierda es eso? An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Bisturí. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy. So the victim wouldn't die too soon. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. Those burn marks I see in his eye sockets. Yes, and some grey dust. Ash, it seems, very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems.
Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. All right, think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. No motive to speak of. Murder is mad, plain and simple. Unfortunate. Such individuals are hardest to catch. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted. Drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine. Long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the Market Square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebyran's was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Okay. Thank you. Este tío no es el asesino. El calvo, el que me está ayudando con la ballesta, no es el asesino. Nathaniel, who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. Este tío no es el I shall malo. keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. Ya, es que me ha dicho que el Nathaniel este era un torturador. Puede que sea... Que claro. Ah, tiene que ser un humano. Ah, tiene que ser un humano. Eso 100%.
save me. I'm dying of poverty. Hombre de bastardo, cuando bastardo está muerto. Arriba. Good tread. Novigrad's not your stomping ground. A brazier. This time of year? Grab him! Sis, that him? How am I to know? Watch him, see what he does. Come on, son of a whore. You're carrion! Back of me, mug! That's it, you're in for it! Coño, me atacáis. Think you'll get me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Of course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid hoe in me. Treated me with respect. It mattered. Eso está bien. I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see? Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally. We'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. Lo haré, pero por favor, no vuelva a pegarme, gracias. A brazier. This time of year? Awful pale. I know that smell. Formaldehyde. Man's footprint. The murderer's, maybe. Weight on his heel. Took a step back. Una huella de hombre, eh? Priscilla's. Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. So? Think I know what happened here. Priscilla fought back, her assailant retreated, and knocked over the brazier. Someone must have heard it. Maybe saw something, started hollering. Guards showed up. Murderer didn't finish the job, didn't cover his tracks. Just collected himself and leapt over the wall. Trail ends there. You divined all this from a pile of rubbish and a few prints in the mud. Do that practically every day in my profession. And practice makes perfect. True enough. Just like I can tell right off if a punt'll pay or try to wriggle out of it. That particular skill I could use myself.
Take care now. And I got a murderer to catch. Es una persona. Eso ya lo sabemos, que es una persona. Washed your hair lately? Oh, God. Por como se mueve una persona. Anyone home? Be gone, or I'll set me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. Come on, come on in. Slowly now, lest they bite you. Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. But better backing dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian. Voy a por él. As soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raised his fighting dogs. Bought these 2 mutts. Cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. So who might you be? The Stiff's brother. El hermano del fiambre, medio Gus. We ran a workshop Hostia. together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, a craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, 'tis all your fault, dirty bitch, human dish rag, and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. Tell me what you know about the murder, in order, in detail. 'Twas like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss and burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze, and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. They know they could have folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. They'd care about some dwarf. Tell me. Mierda. See the Talk to your. claim. Fine. We've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. Que tengan cuidado yo conmigo. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Murderer dragged something heavy. Statues. Or a corpse. ¿Puedes investigar esto? No, no puedes, ¿no? Vale. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. Ábreme el taller, anda. Por lo menos soy educado. Le podía haber metido una hostia a la puerta y abrirla. More bloodstains. But not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood.
Left a few stains behind. Formaldehyde. Doubt Fabian used it. Eyes. Humanoid. Completely rotten. Los ojos de él. Hostia puta. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Están los ojos del enano aquí tirados, tú. Se los arrancó aquí. Aye. Already know what happened. Fabian was in the workshop. Murderer attacked him there. They struggled. Fabian was overpowered, then tortured. For a time. I needn't know the details. Truth be told, I hadn't the stomach for him. When it was over, the murderer dragged Fabian to the courtyard, then made a pyre of sculptures, set them aflame. But why? Why do all that? To teach a lesson. To him, you, the whole city. Fine. Dejando la lección a las putas. Porque la conexión entre este y Priscila es esa, es la única conexión que veo. Que Priscila es... Looks like rain. Que Priscila tiene un... Perrito, quita, perrito, quita. Perrito, quita. Encuentra a Eustace, el recolector de cadáveres. Es la única cosa que creo que hay ahora mismo. Ah, esta espada lo soy yo, sobre espada y albóndiga. Después voy a hacer esta, la de abrir la puerta de la mina, y luego nos vamos a estas dos. Luego la búsqueda de tesoro le dan por culo. Es un humano. Usa formaldehído dentro para quemarles. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Knife wounds. Hey, you! Yes, you! You got water on the brain? You Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One wench so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of the... Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? La de la espada de la muerte dice desierto con nivel bajo. A mí me pasó varias veces. Que pasas por ahí y de repente el tío te mete para adentro. Y empieza a pelearse. Y tú, ¿qué hago? Porque tienes que pasar por el... está en el puerto. I call a spade. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, mutant. I'd advise you not to anger me. Ah, tengo que poner la otra. Inside tour of the crematory. Touch me, the guards will be hiding your ass for you count of free. To save a little shit like you? Doubt it. They's clever lads, more cleverer than you. They know Eustace, know they want me on their side. 'Cause you'll all die one day, and then I'll decide where your body winds up. A grave, the crematorium,
or elsewhere. No tengo puesto lo de... El nivel de prestación. Coño, espérate. Perdón, lo he quitado. Lo vas a ver. Persuasión. Vamos a hablar, máquina. Talk. What did you find on him? As you wish. Triflings, baubles, glass-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Humana. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Se lo merece. Oi, fucking hell! What was that for? For everything. Se lo merece. Si él le hubiese dado la carta de esa de piel. Se pone la de... Entonces me tengo que poner el otro. Ah. Welcome, Master Witcher. Vamos a ver... ¿Tú qué querías? Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. ¿Por qué no te lleva bien con Not Nathaniel? fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Who's the victim this ¿Qué das time? eso? ¿Para qué te hagas Loris eso? Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. By the way, you and von Gratz don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher.
Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear. ¿Quién es el with malo surgical aquí? precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Hay una botella volando. Hay un vaso volando. Work in the morgue. Abajo mío hay un vaso volando. Care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. How old's von Gratz? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib Creo que cage. son opciones. What's this? No hay ni malo ni bueno en realidad. Es lo que, porque en tu cabeza todo es bueno. A message Incluso from lo the malo. murderer. Es The name of his next tu victim. idea buena de lo malo que puedes hacer. Patricia Vegelbud. Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. What are you waiting for, Geralt? The murderer could already be at the Vegelbud residence. Delvin me muere de gran Erasmus, venga. Me suda la polla la carrera. Me suda la polla. Me da igual las carreras. Oh. Tengo que ir aquí, ¿no? El juego poniéndome carrera. A ver, no tiene vergüenza. ¿Y por qué coño quiero carreras? What you got there? Dried mushroom set. Come to sell them at market. Any magic ones? Mutant. 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 Otra vez aquí. El malo tiene que ser uno de los dos doctores, pero ahora estoy dudoso. ¿Tú tonto? What do you want? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, I'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? Está muerta, ¿verdad? Ah, no. Oh, Geralt. What a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. Está muerta. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our gods... He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Correcto. Please, follow me. Tu madre, vamos, rapidito. Date caña, tu madre está muerta. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year.
I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. Vamos, coño, te va que aquí está hablando tu puta madre. Mother had seen the pyres in Hierarch Square. Me cago en tus muertos, te va que aquí está que te diciendo que tu madre puede morir. O sea, te da igual tu madre. Esa red que tú usas aquí vale unos $500. No es mucho. ¿Crees que la mía es cara? ¿Crees que la mía es cara? La que tienen todos con los que me junto es el doble. Es el doble. Así que la mía es la barata. Tira, coño. Hablándome del fuego y de su puta madre. Tira, que tu madre está muerta. Roba. Entra, entra. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. He ran out the other door! Catch him! Not your lucky day. Spread out! Murderer's still here! ¡Soy tonto! ¿La verdad que play conmigo? Claro, en Argentina sí. En Argentina está todo ultra caro. Halt! For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. Venga, llévame, listo. Llévame, héroe. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Era más tonto. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once. A lo mejor en Argentina tiene que estar cara. ¿Tú cuál tienes? Why did he do this to her? Why? Because she blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. Sí. Sí. Es blasfemar contra el fuego Ingrid, eterno. I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. Please. Yo quiero mejorarla. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast.
Intenta... Lo único que te puedo decir respecto a cosas de ordenadores, intenta ahorrar. Another empty formaldehyde bottle. Formaldehído usa el cabrón. No puedo hablar con esta. Siento. Que su madre está muerta, yo no puedo hacer nada. Intenta ahorrar si puedes y comprarte un ordenador mejor, directamente. Nada de unos cascos, no sé qué. Un ordenador mejor. Cuando tengas el ordenador, entras a mi Discord, buscas los periféricos baratos y los más baratos que hay te los compras. En fin. Los micros, el teclado y todo eso da igual. Lo más importante es el ordenador. Porque el otro día había alguien dando consejos para Twitch y dice, lo más importante no es tu ordenador, es como decía, es como se te ve. Y yo, claro, pero si solamente vas a jugar a Fortnite y a... Claro, si tu contenido va a ser basarse en jugar en un videojuego, ok, pero la gente que le gusta pasarse videojuegos, en general, no solo uno y estancarse en uno, ¿qué? Porque yo, por ejemplo, no juego solo a un juego. Tío, yo juego a 500 millones de juegos al año. Yo acabo el año jugando a 80, 90 juegos. Y la mayoría viejos, eso sí. Wonderful. Happiness will come. Debería vender... Lo que digas eso, una gilipollez. Para mí una gilipollez. Lo primero es tener un buen PC. Que se te vea o no, si tienes carisma o tal, da igual. La cuestión es ponerte a... y no hacer directo, que la gente se cree que de directo se vive. Esto no se vive, no vive... Vive el 1%. Pues en esta vida de casado, siempre si no es una cosa es la otra. Es lo que pasa, te pasa por casarte. Te pasa por casarte. Si no te hubieses casado, tendrías un PC Pro de $4.000, pero te casaste. ¿Qué tienes ahora? Una mujer. Y seguramente tengas niños, o pronto tendrás niños. Tú eres el que la ha querido. Podrías tener un PC o niños. Tú decidiste tener niños. Ahora, jódete. Y a pechu. What have you got there? Pero quédate con tus niños. Oh, Quite sick. Come on. Avoid dallying. Anyway. En realidad hay mucha gente... Ah, mira, hay mucha gente aquí que... Bueno, mucha no, pero hay bastante gente que me seguís que tenéis... Aparte de pareja, que tenéis... Que estáis casados. Mary está casada. Sombra, tú... ¿Sabes? Dani está más o menos también casado. A mi hija se le rompió el aire acondicionado y le tengo que reponer. Ah, que reparar. ¿Qué edad tiene tu hija? Esta pregunta la hago siempre y siempre me tachan de guarro. Te pregunto en serio, ¿qué edad tiene tu hija? Es joven. Es joven, me interesa. 12, no me interesa. Y se le rompe el aire acondicionado. ¿Qué ha hecho con el aire acondicionado? Escucha, ¿dónde está? La han matado. Matado, me cago en la puta. ¿Cómo ha roto la aire? What's strange? Last I checked. So long. Bueno, pues rapa un aire acondicionado. Bueno, por lo menos te lo puedes permitir. En mi casa hay uno y ni se usa. Corre. Me cago en la... Lo tengo. No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though? Whole town will hear you in a minute.
Yet again you disturb me. Eres tú. And I so dislike being disturbed. Le I dejó, was en to play with le sweet dejó en una Nettie, función render her todo not el so tiempo. sweet, but I shall see to you first. What, no foreplay? No formaldehyde? Coals in my eye sockets? What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know. But I see we must talk. Va a estar picho, va a estar tu... Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. The coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. Formaldehyde. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. You'll untie her, drop your coin pouch on the table, then leave here and never come back. Yes, I will. Vamos, que se la ha cargado dejando otros días. Gracias. ¿Le puedes liberarla? No miréis, que estáis mirando. Grande, Gartu. Gartu, tengo pensado, como siempre, 4.500 juegos. Aparte de robarte a ti. El Spider-Man y otro juego más. ¿Cuál más te compraste? Hay otro juego más que te quiero robar. No me acuerdo cuál. Alguno más te puedes robar. Comprarme seguramente más pronto que tarde. A lo mejor para el mes que viene o para el otro. No sé. El Monster Hunter. Cuando tenga billete, comprarme el Monster Hunter. De Neva o de CBK. Comprármelo. Y juguemos. Ya lo dije, pero lo tengo que decir muchas veces para tenerlo en la cabeza. Vale, el forense es el asesino. Pues vamos por él. Claro, es que yo la última vez que vine aquí maté a este tío sin hablarle. No, mierda, me voy a encontrar con la misión que he dicho. ¿Ves? Esta es la misión. ¡Corre! La he esquivado. La he esquivado, la he esquivado. Esta es la misión de las almóndigas. De espadas y almóndigas. Bueno, la puedo hacer. Estoy en el 20. Puedo hacer. The thinking customer will see right away. Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although, you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword. Who, what are you? A vampire. Higher, of course. ¿Tienes algún Got a motivo? reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal Claro, fire. esto es raro, ¿no? Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concept. Es el primer supremo que me enfrento. So I decided to remind them, in a manner they'd be certain to notice. Tortured logic.
Yet logic, nonetheless. I'm glad you perceived that, at least. Fight fire with fire. Pero que no le haya vibrado el medallón. Give a thought to my victims. A lecherous woodcarver who'd spend his last copper on whores. An old countess who defiled symbols of the faith. Yo no llegué a Pirates for whom esta nothing was sacred, ansia. nothing above ridicule. Pues este es el primer vampiro que te They enfrentas. did not deserve to live. But their deaths could be a lesson to others. Awaken them, scare them onto the correct path, the path to the fire, to Eso decía el cleansing, fuego to eterno. salvation. For you, I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. Te voy a matar. I sense this. But I'm pretty good with a sword. Pretty good. Ahí va a transformarse, mira qué guapo. Espera. Espera, que va tú muy rápido. Él era el médico, él era el forense. El forense líder, O sea, él era el que revisaba los cadáveres. Este era el cabrón que revisaba los cadáveres. ¿Vale? Este se dedicaba ahí, cadáver por cadáver, revisando que estaba bien, que estaba mal. No, me pone cola de grifo. Esta la guardo. A 17 la guardo. Una silla de montar, 35. Y esta me da... Es que tengo la mejor silla de montar, creo, del juego. Este era el que estaba antes ahí tan tranquilo, con los cadáveres, tal y cual. Pues este era. Ya me quiero cambiar. Joder, soy desgraciado. ¿Ves? Es que ya tengo cosas. Más 2 me da igual. En cuanto tengo algo un pelín más de nivel, ya me gusta creármelas. O sea, ya, yo quiero esta espada ya. Soy así. Yo quiero ya todo lo mejor. Aunque no encaje. Todo lo que tenga un pelín de nivel más, ya lo quiero. El cabrón este era... eso, aparte un cabrón. Aparte un pedazo de cabrón. Era coño, me va a salir. Un vampiro supremo, que son los vampiros que se pueden transformar en humanos. No hay tantos como parece. Aunque en el juego te pongan... No hay tantos vampiros humanos como parece. Hay más vampiros normales que humanos. Y este cabrón lo que quería era... ¡Ey! ¡Mira todo esto! Este cabrón lo que quería... Era ser él el... Vamos, el único... o sea, está con los de... ¿Cómo se llaman, tío? Con los del fuego eterno, que lo que quieren es matar a todos los...
Vale, saqueador. A todos los brujos, a todos los que no están con el fuego eterno. Y como los 3 que ha atacado no estaban a favor del fuego eterno, pues les ha quemado. Básicamente porque le da la gana. El resumen sería porque le da la gana. Porque no estaban de acuerdo con sus opiniones. Eso es una mierda. Vamos a hablar con Jaskier de la situación. He subido de nivel, ¿verdad? Oye, ¿y esto cómo se desbloquea? Nivel 22. Vamos a ponernos... Golpes aplastantes. Vamos a ver con Jaskier y vamos a aplicarle lo que ha pasado. Tengo la misión aquí, la de... Espérate. No, voy a hacer... Tiro. Sick of it all. Esta misión a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho porque es el primer vampiro supremo que tú reconoces. En realidad no es el primero que tú ves. Por desgracia no es el primero que tú ves. Aunque el juego te lo pone como el primero, no es el primero. Creo que hay otro antes y lo ves luego. Lo bueno de estos juegos es que me queda un montón para... Porque estoy aquí pesado. No me voy a poner el hacha. Voy a guardar esta, voy a guardar esto, no me voy a poner el hacha. Me queda un montón para pasármelo. Vamos a ver a Jaskier y al médico. Le vamos a decirle que su colega era un vampiro supremo. Porque el hijo puta dijo... No, entre lo de que no envejece... Este está dormido. Y le estaba pegando a todo el mundo. Era raro. No voy en caballo nunca, ¿eh? ¿Y en caballo por aquí? Amigo, este es el que yo nada más que le vendo cosas. A este yo nada más que le vendo cosas. Todas las armas que tiene ahí, todo lo que tiene ahí se lo he vendido yo. Este tío está haciendo negocio. Este tío vive de yo venir una vez o 2 veces al mes y venderle cosas y él revenderlas. Si empiezas una partida plus, sí. Se activa todo lo que necesites, sí. Es una partida nueva. Lo que pasa es que es más difícil. Una nueva partida plus es más una partida igual nueva, más difícil. Así que ten cuidado. Empieza desde el principio. Vaya, desde el primer momento. Paciente. Esta es... Tío, ¿dónde está? Empieza desde el principio. Con lo que tengas puesto, ¿eh? Con lo que tengas puesto tu personaje. Así que llévatelo mejor. O sea, tu inventario es el mismo. Know another surgeon from Oxenford Academy. Her name's Shawnee. Know her? Red hair, cropped short, freckles. And a hopeless idealist.
Naturally, I know her. She was my assistant for a year. Any idea where she is now? My gut tells me she's somewhere along the front, patching up pikemen. I told her it would be futile. In the time she saved 100 lives, another 1,000 would be lost. But medics with a mission, you can't argue with them. Coño, le he preguntado. Why is the university in Oxenford closed? Because it suits Radovid. Si no te quieres calentar la cabeza con... The rector wished to grant him an honorary doctorate. Con general. Disagreed. Nonetheless, Radovid arrived for the ceremony, donned a gown, collected his diploma, and when it was over, imprisoned the deans and the Con el entire juego academic no empieza en una senate. partida plus. Empieza en una partida normal, en otra archivo de guardado y ya está. I've been at Vilmerius Mira, Hospital estoy con la, ever muta since. con la poción esa encima. But perhaps it's for the best. I'm far more adept, scalpel in hand, than I ever was behind a lectern. These murders. Got any suspects? No, Geralt. Though all in all, I should have. What do you mean? By virtue of my profession, I know Novigrad's underworld better than most. Dozens of mercenaries, racketeers, bandits, and hired assassins have had their turn on my operating table. Rogues, one and all. But I believe even they could not kill in this manner. So horribly cruel, yet cold, methodical, with absolute precision. Concluding this overlong explanation, I've no notion who's behind it, but I fear them like hell. Hubert told me about your past, even more vivid than I'd assumed. I've not time for riddles, Geralt. Be straight or be gone. Any truth to his claim that people died during the riots at the university? Died for your cause? I was young and stupid. I thought a better future was worth any price. Even a human life or two. But those are past sins. Sins I've atoned for. Found and killed the murderer. It was Hubert. You were right not to trust him. He was a higher vampire. I thought nothing could surprise me in Novigrad. Seems I was wrong. Pues sí. Deeply wrong. Thank you, Geralt. Were it not for you, this would never have ceased. Farewell. How's... Better, right? Yes. Puedo hablar. Bugueada, pero puedo hablar. Did you take care of what I asked? Claro, coño. Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. From me and Priscilla. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. Vengo con las marcas en la cara de haberlo You'll hecho. see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. Esperemos. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Geralt? Sorry, Geralt. My throat's still... Yo sí. Me pegó un silbido para... Máquina, que no. Vale. Say no more. Get well soon. Yes, Farewell. Vemos. Gracias por recuperar a mi amiga. Vamos. Espero que Priscila esté bien. Hay un tío al que no he matado.
Yo lo dejo ahí. Hay un tío el que no he matado. Hostia, ¿dónde está esto? Ay, pero... Hostia, pero esa misión lleva estando ahí... Uy, esa misión lleva tiempo ahí, ¿eh? Esa misión... La del fuego eterno... He matado yo ya varios del fuego eterno. Esa misión lleva ahí un ratico, ¿eh? Pero que estaba en el 15 cuando yo estaba en el 8. Mi caballo. Esa misión estaba en el... Yo estaba en el 8 por ahí, esa misión estaba en el 15, 16. Dije, no puedo, me matan. Es uno del fuego eterno que me pide que entre aquí y que mate a todos los que hay dentro. Voy, amigo. He tardado un poquillo, ¿no? He tardado como un par de meses en venir. Pero bueno, estoy. Sacerdote del fuego eterno. Nada, 1 o 2 meses en venir. ¿Y bien? Priest escort. Cuts and punctures. Swords at work. Deserters. Don't let up! With vigor, lads! Vigor! Gods! Tear the guild of the gods! Yo vine en el 8-9, esto está en el 8-9, ¿verdad? Poor son! Don't let him catch his breath! Try me! ¿Cómo? Witchcraft! Las kills guapas salen solas, lo tengo en automático. Así que cuando esto haga una kill que merezca la pena, lo hace solo. Es lo único que puedo decir de esas kills. Pues sí está en el 8-9. Lo malo es que hay un bicho aquí detrás. Justo ahí hay un bicho. Como que le falta algo, ¿no? ¿Y cómo subo aquí? Da igual, me tengo que bajar. ¿Dónde está el tesoro? Aquí. Bueno.
Tesoro, bueno. Bueno. Lo es, pero no. Voy dentro de la mina a ver qué hay. De primeras y las letras. Me pregunto cómo yo... Sí.
Sí, el juego tiene variantes. Me ha dado mi madre uno... Me ha dado esto. Sí, pues, o sea, no que lo encuentres ahí. Si haces la misión, sí lo encontrarás. No sé cuáles misiones no has hecho, cuál sí. No sé qué diálogos has dicho y cuál no. ¿Sabes? Entonces, según los diálogos que digas... Hostia, ahora me encuentro... ¿Qué he hecho? ¿Yo por dónde he venido? Por aquí. No, yo he venido por aquí. Según los diálogos que digas, pues te encontrarás más o menos... yo que sé, al vampiro o a... lo demás. Según que por dónde hayas ido. Ah, que soy tonto, vale. Si has pasado de todas las misiones y has ido a... Yo es que voy a hacer todas las misiones, eso ya lo dije. Pues según lo que hayas hecho, el juego te dará una misión u otra. A note. Potion recipe. Brewed with celandine. Should look for the places mentioned. Please, help me. ¿Quién me está pidiendo ayuda? ¿Un fantasma? Sí. Sounds sincere enough. Can't be too sure, though. Could be a trap. Medallion's humming. Better investigate. Old school insignia. Old. Very old. Long dry. Hemorrhaging fever of some sort. No hace buena idea. Kira's lamp ought to prove really handy here. Not that way. Won't find me there. Muy listo no he sido. Dark energy emanating from these bones. Spectre's doing. ¿Verdad? Muy listo no he sido. Me acabo de estampar yo con una cosa en la cabeza. You're wasting time. That's it. Down there. Lámpara no se ve nada. Lo mejor de esa lámpara es que no se ve nada. No se ve nada. Tú la pones y no se ve nada. Corridor to the right. Yes, that's where you'll find me. Hay que ver de One of the verdad. beings Reynold mentioned. Another hint. Someone guiding me.
Sí, alguien me está guiando. Y yo voy a ignorarlo. Para pam pom pom para pam 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 para pam para pam. Good. Yes, this way. Might have missed something. Blocked. Need a way around. No, si yo sé por dónde es. Should look around. ¿Estos? ¿Por aquí te vas? I can't bear it. Hurry. Ah, pues voy a ir por el otro lado. Si es por aquí, voy a ir por el otro lado. Voy a ir por donde me estaba guiando el lobo. Era por aquí, por aquí. Me están guiando por aquí. Stop, not that way. A ver qué hay por aquí. Ahí hay algo. Interesting. Bones, dried blood, and mucus. Victims of the Scarlet Fog. Gotta be. Víctima de la niebla escarlata. Por aquí. Otra marca. Witchers came here. School of the Wolf. Got a bad feeling about this. Who are you? Suerte que me pegue. Ya me he encontrado dos de estos, no ha pasado nada. Walls are scarred. Human fingernails. The sick want it out, badly. More blood. Abrió que sucedió ¿qué le sucedió a Reginald? Pero la mina, bueno. Okay.
Si esta linterna no fuese tan fea... Yo de verdad la usaría. No me importa, pero es que es una cosa muy fea. No se ve un cipote con esto. ¿La poción gato? No, no me sirve para ver la oscuridad. No es para ver la oscuridad. Yo no quiero ver en la oscuridad. Was Reynold a witcher? ¿Era un brujo? No quiero ver. Lo que quiero es ver a los fantasmas. Con esta ves a los fantasmas. Con esta, si te pones, ves a los fantasmas. Como, ¿ves esa mierda que hay ahí? ¿Ves esta mierda que hay aquí? Pues veo que no había. ¿Qué mierda estaban haciendo aquí? Realmente ya no escuchas nada. Con la linterna. Estoy dando mi esposa que me lleva al súper. Va a estrellar el coche. Estrellar el coche. Tu señora lo que va a hacer ahora es estrellar el coche. Y con el dinero del seguro se va a comprar algo guapísimo. Cuarta carta. Algo dentro de mí no parece que vaya a salir. Apenas puedo escribir, no me deja. Voy a morir aquí, completamente solo, si no me encuentras. Por donde he ido antes, ¿no? You deaf? Talk back. ¿Dónde estás? ¿Eres un brujo? Something's not right. Medallion seething. That stench. Nos vemos. Gracias por pasarte. Damn it. What are you, filth? Y suerte comprando. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Víctimas de la peste. Son duros. Duros, ¿no? Pues me gusta.
Dios. Nota del padre de Sick Edgar. rebelled, then paid dearly for it. O sea, ¿tenían aquí enfermos? Dios. Ey, hay algo más. Signs of torture. Hammer, blood, like they drove nails into them. Lo peor es que se escucha como si fuese un... Oh. Dead end. Es un callejón sin salida. Dwarven spirit, Celandine. Contents of chest. Must mean this chest. Got some Celandine on me. Good thing. Other ingredients seem in decent condition. Reynolds' own recipe looks like. Worth a try. All the signs scream Plague Maiden, but the symptoms, more likely a red miasmal. Yeah. Need to prepare. Stop, not that way! Es la entrada del miasma. Miasma rojo. Nunca me he enfrentado a esto, ¿eh? ¿No me puedo tomar la poción del tío? ¿Por qué está el antídoto para la ponzoña?
Uy. Hizo experimentos con gente. No, si luego encima se habrá quejado el cabrón. The stalagmites! Destroy them! Free me! Se rompe solamente con... Es un brujo. Finally, you're here. After all these years. The spirit, the miasmal, it's still here. It almost has control. Hurry! Reynold? Yes, but my strength fading. The spirit taking control. I trapped us in here. The salt, wondrous. Understand? It can't escape. Led it into an apotropaic chamber organically carved into salt. Perfect for a specter. Clever. But I feel it in me still. So long now. Help me, brother. Give me the potion. To expel it at last. Found your letters. To Lambert. Was sorry to read he betrayed you. Can't help thinking the miasmal would have bowed before the strength of 2 Witchers. I was a fool. But what's past is past. Lambert, the snake, never deserved my trust. I'll be sure to pass the message along when I see him. Though your friend, believe Osmond was his name. You dare mock me? No. Just got the sneaking suspicion I'm not talking to Reynold right now. Been down here a while. Have any idea how long? Years. Decades. Time stands still here. Nothing ever changes, brother. Nothing. Longer than that, Reynold. Lots. Gotta understand, you should be dead by now, right? Only thing keeping your body alive is the miasmal? All the more reason to end this. You can do that. The potion. Please. Toma, ¿quieres la poción? Adelante. Take it then. Just know, I'll be ready at the first sign of trouble. No! You can't! Entire time, it wasn't me! Not about to let you leave this mine. Oh, but I will. You are the weaker Witcher. I'll kill you, then spread through your viscera. Invade your mind. What power? With your strength, I'll crush any who stand in my way. All
drown in blood, choke on their juices, with none but you to thank. Trap us with ear, then force it from my body. Me mata, tío. Dentro de mi arma en mí, me cago en todo. Creo que hacerle de dentro o te mata directamente. Cargo. Oh, men. Está guapo esta pelea. The stalagmites! Destroy them! Free me! Como la poción va a hacer para nada, le voy a decir lo otro y ya está. Voy a emitir todo esto. No. Not half. But don't. Oh, I will, Reynold. Not about to let you leave this mine. Oh, but I will. You are the weaker Witcher. I'll kill you, then spread through your viscera. Invade your mind. What power? With your strength, I'll crush any who stand in my way. All will drown in blood, choke on their juices, with none but you to thank. Trap us with Earden, then force it from my body. Ah, vale. Stop it regenerating! It's regaining strength. Earden and Ard, together. ¿La ha sacado? Parece que sí. Este tío ha muerto. Hostia, vaya bicho tenéis encima. Now to deal with the miasmal.
No. No. Toma por culo mi arma, ¿eh? ¿Este tío ha vuelto? Este tío ha muerto, ¿no? Reynold died centuries ago. Body didn't decompose, though. Likely slowed by the miasmal. Strange. Never seen armor like this before. And the medallion. A wolf's head, but flat. Osmond finally sent someone. Seems the gods remember this damned veil after all. And you have my thanks. Can't believe it's gone. There were moments when I didn't know if I was me or the miasmal. Maybe I was both. Maybe neither. ¿Cuánto llevas aquí metido? Que tú, de hecho, es de plata, es una plata. Should mention, though, wasn't Osmond who sent me. Priest of the Eternal Fire did. How'd it happen that you came to be trapped with the miasmal? Those cultists hired me to expel it. First sign I might become possessed, though, they panicked. Sealed me in here without a second thought. Could have sent an exorcist. Or called for another Witcher. Anything. And those poor souls whose bones litter the mine. All forsaken for the glory of the Eternal Fire. Mm-hmm. I saw. Miasmal got lucky you showed, not some mere mortal. Witcher's immunity meant it could possess you without destroying your body. A cruel irony. I had to focus all my strength to prevent it from escaping. Till I locked us in this prison of salt, that is. Before that, it possessed the sick. Quickly corrupted. Deformed them. Turned them into the undying dead. Feral and mindless. All those voices, torches, wasn't you, was it? You gotta ask. The miasmal aimed to lure you here. I was too weak to even notice your presence. At least at first. Who are you exactly? Got a wolf's head medallion, but it's strange. Looks nothing like mine. Strange how? Designed and forged it myself. Like all Witchers at Kaer Morhen. Quite the craftsman. Not me, though. Got mine from my mentor. Like all Witchers at Kaer Morhen do. Must have been different in your day. Speaking of, ¿cuánto lleva aquí este tío para que su medallón sea distinto? In this mine? It was 970, or no, 80. I can't recall. Damn memories are foggy, fractured. Reynold, that's more than 300 years past. 300? No. No! They'd have sent another to find me after 5, 10 at most. Osmond himself would have come. Shit. I'm sorry. Miasmal tried to impersonate a Witcher earlier. You the real Reynold? How can I be sure?
Ask me something only a wolf could know. Come on, let's get this over with. Sure you're from the School of the Wolf? Your armor. Can't say there's no resemblance, but the color? Studs, vertical stripes? Back at Kaer Morhen, they'd always toss gear my way. Whatever you touch turns to gold, they'd say. This particular suit, I refined on the path. It's supposed to be a prototype for the whole school. Till my time ran out. Es un poco la tuya, ¿no? Es un poco... On your own? No workshop? Missed your calling, sounds like. Could have made a name for yourself as a fine Es un poco la de Geralt, Or at la least a primera, pero más nueva. Osmond had ideas of his own for improvements. Scribbled them down. We were gonna discuss them when we met at Kaer Morhen. I'd like to believe you, really. Got any proof? Search my corpse. Left-hand pocket of the tunic. Diagrams are there. And yours to keep. Los diagramas. Diagramas para hacerlo. Lobuna olvidada. Lobuna olvidada. You're free of the Spectre, but you seem agitated. Need to make sure you'll find lasting peace. Mean to prevent me from becoming what we hunt. Well, still got a matter I need to settle. Be a brother. Help me. Then I'll find peace. Could also cremate your body on a pyre, as the guild ordains. You'd see me leave this world burdened with pain and regret. This is the fate you wish for me, Wolf Brother. A priest sent you, or so you said. Bring him here. I'd like a word. For my peace of mind. Why? Aim to have a theological debate? What'll a few words change? Let it go, Reynold. No. Aim to look him in the eyes. Ask him how his religion looks upon those who condemn a man to death and damnation. This kid, he's got no ties to the clerics who sealed you in here centuries ago. Can you offer me them in his stead? No. Han muerto ya. Thought not. So be it. But a few words, nothing more. Your tone. Understandable, but unwarranted. No bad intentions on my part. And even if there were, you'd be here to protect him, right? Fine. I'll get you the priest. I fail to fathom. How could they let this happen? The bodies, the blood, so much blood. I had no idea. Reynold. I know of the horror you suffered. I thought perhaps I could help. But how does one make amends for such a tragedy? A humble deacon like me. Deacon, hierarch, you're all the same. Eternal fire accepts two types into their fold. Criminals and hypocrites. Found the remains of a priest down here. Clearly chose to stay. Didn't abandon the sick in their time of need. Is he a criminal? A hypocrite? And who sealed him inside? Ghouls? Trolls? The Red Miasmal itself? No. The very same church of the eternal fucking fire. El chico es inocente, pero Reynolds tiene razón. Reynolds got it right.
Devil's Pit is the work of your church. Eternal fire gave rise to suffering so great, a miasmal, a plague specter was born from it. Hear that, cleric? Fault is yours. Yours and anyone's who worships that damn flame. But Witcher! I thought you'd help me! They've tried to kill me, your ilk, your brethren. Last example was the priest I caught trading in Fistak. As the prior says, he says, oh, confound it. I've hung on their every word my whole life, but now, knowing of this travesty. The church must protect the weak, foster hope. Yet what I've witnessed here is, what shall I do? Where shall I go? What shall I do? Where shall I go? This about you? Are you the victim? You're a hero. Prevented a catastrophe. Time to come to terms with your fate. What do you want? What do you need to do that? Ah, a hero. Used to care about the greater good. Young, ambitious. The will to fight burns strong in me. Now I'm just tired. Don't have the strength, no desire to philosophize. And I won't rejoice about the world's salvation. Time took that from me. You may lack the will to fight, but I know one who doesn't. Don't need a church at your back to do good. Can do that on your own. Aye, true. So right, witches. I shan't be returning to Novigrad. I'll stay here, transform this place, create a haven for the afflicted, true to its name. I enrolled at the seminary to serve folk, not the church. What am I doing? Resisted a red miasmal for centuries, damn it. Now I can't find the strength to forgive this boy. As if hatred kept me sane all these years. Maybe it did, but that was then. What matters is your choice now. Your sacrifice was not in vain, sir. The church is my home no more. This tomb I will transform into a sanctuary for the living, dedicated in your name, good Witcher. Made a difference here, Reynold. For him and many more. I'm sure another name would suit it better. I'm no saint, no miracle worker. Just a Witcher. And I'd rather it stayed that way. Ahora sí, ¿puedo quemar tu cadáver? We're done here. Time we were on our way. Pues vaya misión, qué guapa. By the eternal fire. I must think. No. I know what I must do. Yet, to cast aside these 20 years, what I learned of the world. Here, your reward, Witcher. You've my thanks for your help. Might not need to cast it all aside. Not entirely. There was wisdom in some of what you recited. Perhaps. Yes. Perhaps I've yet to find the eternal fire's true light. Perhaps I must seek it elsewhere. Farewell, former deacon. And good luck with your search. En una mina de mierda descubrió la verdad. Now
how to find Osmond's scribblings, the ones Reynold mentioned. Could complete the armor then. Worth a look around next time I'm at Kaer Morhen. Diagrama del equipo olvidado de la escuela. ¿Qué nivel es eso? Ah, está en Kaer Morhen. Misiones secundarias. Contratos de brujo. 14 y 15. Vamos a hacer primero de 14. Era espada. En el 20. Hostia, más 13 en el 20. Espada de plata también de Lobuna, no sé cuál. Más 20. Lingote de plata. Hostia, pues me lo voy a hacer. Ahora le digo, ¿ya vive gente aquí? Many thanks, Witcher. On behalf of the Church of the Eternal Fire, and myself. Procede a irse. Allá arriba. Ay, aquí tengo una misión. Ah, esto es las carreras. Nada. Olvidemos las carreras. Vamos a hacer las espadas del lobuno. De lo bueno. Onlookers, all riders, the venerable Bagelbuds invite you to the races. Whoa! What a kill! Stop! Hey now! ¿Me ha dado también el equipamiento? Welcome. ¿Cambia el equipamiento? No, no. Sí. ¿Me ha dado todo el equipamiento? Pero me parece a mí que toca hacerlo. ¿Está? ¿Cuál es? ¿No tengo suficiente? Sí tengo. Porque sí tengo. Yo creo que sí tengo. Ataque de ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Piel de monstruo. Vale. Piel de monstruo la podía obtener fácil. Creo que aquí había. Alguna cosa de estas me daba piel de monstruo. Yo creo que tenía.
Placa de dimerita. Placa de dimerita, placa de dimerita. ¿Dónde está? Ah, 2. ¿Cómo hago 2? Otro problema. Ah, necesito dinero otra vez. No te preocupes tú, hombre. Será por dinero. Por dinero. Placa de dimerita. Los guantes. Y los pantalones. Restos de cuero pues tenerlo yo fácil. Hay una cosa aquí que me daba... Bueno, cuero curtido no. Una cosa aquí que me daba restos. Coño, eso tenía red. Uno más. No me voy a poner todo esto, tío. I need coin. Of course. Just like that. Lady, beside. Mentira, mentira, mentira. Watch it. How? Wanna pay? Split. Till next No time. quiero tu préstamo, no quiero tu préstamo. No. People. Este mes no, porque me va a coger, me va a curtir vivo. Trabajaba y de las 12 creo. Nothing hurts as much as life. De plata. Lobuna olvidada. Necesito lingote de plata. ¿Cuántos?
Coño, que me estoy haciendo... ¡Ay, de verdad! ¿Tengo dinero otra vez? No pasa. Afuera. Plata. Con lingote de plata, que es lo que he hecho. Lingote de plata. Espada antigua y se nota, ¿eh? Se van a la de antes, se llevan mal. Me gusta, me gusta. Mañana hago las otras dos misiones que me quedan, que es poco nivel. Buen equipamiento me he hecho. Y para mejorarlo es en ir a Carmoren. Let's play Burn the Witch. Yay! She can be the witch. I don't want to be a witch. Oh, Burning witches are horrible, on me. stinky. I know. No Being point at a burning, my pappy took me. See his muck. Damn nice, so. Shouldn't let that. Wars. Es que, ¿qué pasa? Todo lo que me he esmerado para tener el grifo perfecta, y al minuto 1 me la he cambiado por otra corriendo, ¿sabes? Por la del lobo esta, la lobuna olvidada, me la he cambiado corriendo. Tengo todo. Ah, está guapísima. Got a minute? For you, my friend. Gotta tell me, how do you want Parece el logo de la serie. Establishment. You'll never believe this. I inherited it from none other than Alonzo White, Whoreson Sr. himself. You're right, I don't believe it. Alonzo ruled the local underworld with an iron fist, but deep down, he was a romantic, pure as they come. This place is one of the reasons his son's not my biggest fan. See, Cyprian Jr., that is, wanted to make this a brothel, but the Rosemary went to me, and I plan to turn it into the most elegant venue in town, a den of art and culture. See you, Dandelion. Parece un poquitito de la serie. Damn nice. Shouldn't let that ref. Me veis así con el bigote, o sea, con el bigote y el peinado que parezco un pederasta, tío. Parezco que llevo el mullet, tío. Lo acabo de ver, parezco que llevo el mullet. Increíble, ¿eh? Cómo me gusta este juego. Parezco que llevo el mullet, parezco un pederasta directamente, con el atuendo y todo. Me gusta mucho. Nunca me había hecho esta... Claro, es que yo no me hacía atuendos. Lo doy aquí. Voy a salir. Aceptar. Nos vamos a ir, nos vamos a ir. Vamos a hacerle reta a alguien.
¿Escucha? Sí. No, hoy no le voy a hacer reír a nadie. Cállate. No le voy a hacer reír a nadie. No le voy a hacer reír a nadie. Me apetece hoy. Me voy a ir y ya está. Así que eso, nos vemos. Gracias por estar aquí. Adiós.